बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है न्यू नावल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। आज मैं रिकॉर्डिंग के लिए लेट आई हूँ। एक तो मैं मसरूफ थी, दूसरा मैं दुखी पड़ी थी। मेरे फोन को पता नहीं क्या हो गया। नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं शो हो रहे। हालांकि मैं पंगे शिंगे तो मैं वैसे लेती रहती हूँ, आज भी मैंने कुछ चीजें डिलीट की हैं। तो मुझे ये नहीं पता मैं केड़ी सेटिंग डिलीट कर बैठी कि मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स ही चले गए। वो गूगल में मेरे कॉन्टेक्ट सेव है, तो गूगल पे शो हो रहे हैं, इतने मर गए। फोन के साथ वो लिंक नहीं हो रहे। मैं भाई का इंतजार कर रही हूँ, वो आएगा तो आके देखेगा तो मेरे भाई का आना लंबा हो गया। तो खैर, अब दुआ कीजिएगा कि मेरा फोन का मामला ठीक हो जाए। मेरे फोन के मामला को कुछ हो ना तो मुझे कुछ ज्यादा ही कुछ हो जाता है, तो बस दुआ कीजिएगा कि ये ठीक हो जाए। खैर, आए नावल पढ़ते हैं। मेरा दुख तो साथ साथ ही है। शदीद खर की वजह से मौसम बहुत सर्द हो रहा था। इसने दोनों हाथों को आपस में रखा और दरवाजे धकेल के अंदर की तरफ बढ़ गई। सामने बैठे शख्स पर नजर पड़ते इसके हलक तक कड़वाहट घुल गई थी। उसको नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शख्स की निगाहों ने कमरे में दाखिल होने तक इसका ताकुब किया। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बरामद हुई, इर्द गिर्द देखे बगैर ही किचन की तरफ बढ़ गई। अपने लिए कॉफी फेंट रही थी जब वो अंदर दाखिल हुआ। इसे देखकर एक लम्हे को ईशा के हाथ रुके। दूसरे लम्हे वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। तुम आज फिर इसके साथ गई थी? वो ठहरे ठहरे लहजे में दरियाफ्त कर रहा था। अपने काम से काम रखिए, ईशा ने उंगली उठाकर तनबीही लहजे में कहा। मैंने कुछ पूछा है? वो जोर देकर बोला। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो हठधर्मी से कहती बाहर निकल गई। महज दांत पीस कर रह गया। इसे अपनी जिंदगी की पल याद आने लगे जिनसे गुजरकर वो यहाँ पहुंचा था। इसकी पसंद माहीन थी लेकिन ईशा इसके गले में बांध दी गई थी। गले पे अटोल जाना ते पैना। हेलो लेडीज, क्या हो रहा है भाई? इसने अंदर दाखिल होते कहा। अरे हारिस भाई, क्या हाल चाल है आपके? रामीन चहकी। चाल तो माशाल्लाह जबरदस्त है, अलबत्ता हाल जरा। इसने माहीन पर नजरें जमाते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। बड़ी खुशफहमी है जनाब को अपनी चाल के बारे में, रामीन ने कहा। अरे ये खुशफहमी नहीं, आज भी बहुत सी एडवर्टाइजिंग कंपनी मेरे पीछे पड़ी है, वो तो मैं ही ने लिफ्ट नहीं कर देता। वो शाने बेनियादी से बोला। माहीन बज़ाहिर आतिफ को होमवर्क करवा रही थी मगर कहानी की तरफ लगे थे। लबों पर धीमी धीमी मुस्कुराहट थी। ए लड़की, मेरे लिए चाय बना कर लाओ फौरन, हारिस ने रामीन से कहा तो उठकर चाय बनाने चल दी। यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, इसने आप हटते हुए मिसरा पड़ा। वैसे तुम्हें किसी डॉक्टर या हकीम ने बोलने से मना किया? वो महीन से मुखातिब था। नहीं तो। वो सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए बोली। तो कुछ बात करो ना, मैं आया हूँ। वो मैं पर जोर देते हुए बोला। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। वो हंसी दबाते हुए बोली। क्या क्या क्या? यानी कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई वक़्त ही नहीं? वो तकरीबन गुर्राया। महीन सर झुका, संजीदा बैटरी आ जाने को इसे सताने को जी चाह रहा था। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही, मैं भी पागल हूँ ना जो हर दूसरे दिन बहाने बहाने से यहाँ के चक्कर काटता फिरता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो आइंदा नहीं आऊंगा। वो पैर पटकता चला गया। महीन को नदामत ध्यान घेरा। वो तो जानबूझ के इसे सता रही थी, जबकि हारिस सचमुच नाराज होकर चला गया तो भला इसकी नाराजगी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। इसे मनाने का कोई तरीका सोचने लगी। अरे ये हारिस भाई कहाँ चले गए? रामीन चाय की ट्रॉली समेत अंदर दाखिल हुई। चले गए, शायद कोई काम याद आ गया था। ये हारिस भाई भी बस अजीब ही है। रामीन बड़बड़ाते हुए चाय पीने लगी। माहीन ने शाम होते शहाब मंजिल फोन किया। हेलो, हारिस है। मैं माहीन। माहीन की आवाज सुनते हारिस के अंदर तक ठंडक उतर की, मगर अपनी इस कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया। जी फरमाइए, ने रूठेपन से कहा। गया अभी तक नाराज हैं आप? ओफो, कितनी बार कहा ये आप जनाब मुझे पसंद नहीं। मुझे रस्मी लोगों के रस्मी किस्म के लोग सख्त जहर लगते हैं। वो बोला तो माहीन मुस्कुरा दी। ताईजान किधर है? घर पर ही है। और ये तुमने क्या ताईजान का जिक्र करने के लिए फोन किया या मुझे मनाने के लिए? ये ताईजान को बहुत कड़े तेवर से पूछा गया। अरे आप, मेरा मतलब है तुमसे किसने कहा कि मैंने मनाने के लिए फोन किया? अब जरा बनो मत, होती तो बड़े स्टाइल से दरियाफ्त करती, अभी तक नाराज हैं आप? हारिस ने इसकी नकल उतारी। नकलें उतारने में तो आप माहिर हैं, और पता है नकल कौन उतारता है? भला कौन? बड़ी लगावट से पूछा गया। बंदर। खटाक से फोन बंद कर दिया गया। हारिस हवन्नक बना रिसीवर को घूरता रह गया। इसे बिस्ती जी नहीं होगी? कोई अपने दिल की भड़ास आवाज बुलंद निकाल रहा था। भांत भांत की बोलियां, मुख्तलिफ नस्ल लोग चिल्ला चिल्ला कर अपने दिल का बोझ हल्का करने वाले। इसका जी चाह रहा था वो भी चीख कर अपने दिल जज्बात का इजहार करे, अपने दिल का गुबार लफ्जों के जरिए इस फिजा में मुंतकिल कर दे। इसे इंग्लैंड आए हुए 3-4 माह हो गए थे मगर अपने आप को यहाँ एडजस्ट करने में नाकाम रहा था। इसका दिल तो वहीं पाकिस्तान में अटका हुआ था। कितनी हसीन यादें वो बसता थी पाकिस्तान के अपने किरची किरची वजूद को समेटे समेटे वो थकने लगा था। इसने शिद्दत कर्ब से लब भेज लिया और यादों में खो गया। केड़ियां यादा? कहाँ की तैयारी है बरखुरदार? वो कीरिंग घुमाता हुआ बाहर जा रहा था कि शहाब मुस्तफा ने पूछा। इसके बढ़ते कदम वहीं थम गए। वो बाबा चचा की तरफ जा रहा था।
मियाँ साहबजादी, आपने आजकल चचा के घर आना जाना कुछ ज्यादा नहीं कर दिया? जाने वहाँ कौन से हीरे जवाहरात जड़े जिनकी कशिश से हर दूसरे दिन वहाँ खींच ले जाती है। राबिया ने तो दाखिल होते हुए कहा। वो शहाब का आखिरी जुमला सुन चुकी थी। अम्मी आपको क्या मालूम वहाँ क्या? वो बड़बड़ा। ओके आप देख रहे हैं अपने सपूत के रंग ढंग। क्या मतलब? अब मतलब ही मैं ही समझाऊं? मीना खुद से बोली। आपके लाडले का रोज रोज चचा के घर जाना मुझे एक आंख नहीं भाता। भैया अपने चचा के घर जाता, आपको क्यों पसंद नहीं इसका वहां जाना? शहाब मुस्तफा शुरू से ठंडे मिजाज के आदमी थे, जबकि बेगम इनको आछी मिजाज की मिली थी। मालूम है मुझे कि सफिया मेरे हीरे जैसे बेटे को फांस कर अपनी बेटी हमारे सर थोपना चाहती है, मगर मैं कहे दे रही हूँ मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। वो धुम धुम करती चली कि शहाब मुस्तफा सोच में पड़ गए। अपनी औलाद नूं रोक, दूजिया नूं जो कहना। फुप्पो आलिया की बात तय हो गई थी, इसी वजह से वह हाफ हाउस में रौनकें जाग उठी। मुस्तफा साहब का ताल्लुक खाते पीते घराने से था। शुरू से इनका रुझान बिजनेस की तरफ था। इन्होंने दिन रात एक करके बिजनेस की फील्ड में अपना नाम बनाया। इनके बच्चे थे सबसे बड़े शहाब मुस्तफा, जिनका सिर्फ एक बेटा हारिस था। दूसरे नंबर पर वहाब मुस्तफा, जिनकी दो बेटियां माहीन और अमीन और एक बेटा आतिफ था। तीसरे नंबर पर आलिया थी। शक्ल सूरत की वाजबी जरा वाजबी सी थी। अब 32 बरस की उम्र में इनके लिए जहीर बेग का रिश्ता है जो फौरन कबूल कर लिया गया। जहीर दुबई में मुकीम थे, अगरचे तालीम में आलिया से कम थे, मगर बेहद सुलझे हुए बावकार इंसान थे। इसलिए झट पंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। जब से डेट फिक्स हुई थी, हारिस का ज्यादातर वक्त वहाब हाउस में गुजरता था। मिस विलियम, ये दोनों लेटर्स फौरन टाइप करके पोस्ट करें और डेविड से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था इसकी फाइल मुझे भिजवा दीजिए। हारिस ने बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में सेक्रेटरी से कहा। मिस विलियम के जाने के बाद वो चंद अहम कागजात देखने लगा। चंद लम्हों बाद उस्मान हैदर अंदर दाखिल हुआ। हेलो माय सन, क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी सीट पर से खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ नए कॉन्ट्रैक्ट का क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो चुका है। डेविड्स वालों ने फिलहाल 5 मिलियन पाउंड के माल का ऑर्डर दिया। माल अगर इन्हें अच्छा लगा तो मजीद 5 मिलियन पाउंड का माल खरीदेंगे। वो तफसीलात बताने लगा। एक्सीलेंट माइसन, मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हकीकी बेटों से भी बढ़कर मेरा हाथ बटाया। जब से तुमने कारोबार संभाला बिजनेस में 10 गुना इजाफा हुआ। वो महज फीकी सी हंसी हंस दिया। ईशा कैसी है? ईशा के जिक्र पर वो अजुर्दा हो गए। जी ठीक है, मुख्तसर जवाब दिया। आज रात का डिनर हमारी तरफ करना। ईशा को जरूर साथ लेकर आने से समझाओ कि वालिदैन से इस तरह नाराज नहीं हुआ करते। उस्मान हैदर उठ खड़े हुए। इनके जाने के बाद वो कुर्सी की पुष्ट से सर टकाकर बैठ गया। क्या सोचा था और क्या हो गया? तकदीर पर वाकई किसी का जोर नहीं चल सकता। वो एक सर दाब भरकर दोबारा फाइलों में सर घुसाकर बैठ गया। ऑफिस से घर पहुंचा तो इत्तेफाक से ईशा घर पर ही थी। वो शावर लेकर फ्रेश होकर लंच वो नहीं करता था, शाम की चाय लाजमी पीता था। अपने लिए चाय बनाकर वो लाउंज में चला है, जहाँ आयशा बैठी कोई मूवी देख रही थी। वो इससे कुछ फासले पर सोफे पर बैठ गई। ईशा ने नागवार सी नजर इस पर डाली, फिर से टीवी की तरफ मुतवज्जो होगी। तुम तैयार हो जाना, आज मामू की तरफ डिनर है। इसने चाय का सिप लेते हुए कहा। ईशा सुनी अनसुनी करके इसे शदीद गुस्सा है, बाजू से पकड़कर रुख अपनी तरफ किया। मैंने कुछ कहा है क्या? सुनाई नहीं देता? छोड़ो मुझे। इसने बाजू छुड़वाना चाहा, मगर गिरफ्त मजबूत थी। 8 बजे तैयार है ना? 8 बजे का मतलब है 7:60, समझी? वो इसका बाजू अपने झटके से छोड़ते हुए उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? 7:45 हो रहे थे। वो इसी आम लिए में बैठी थी। नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। वो अखड़ लहजे में बोला। तुम्हारे बाप का घर है वो, मैं इनसे नहीं मिलना चाहती। मुझे चिढ़ है वालिदैन से। वो चिल्लाई। ईशा क्यों कर रही हो तुम ऐसा? वो पहली बार से नरमी से बात कर रहा था। क्या तुम्हें नहीं मालूम? वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर इसका जवाब अपने मामू से ले लो। वो कहकर अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। जानता हूँ ईशा हैदर, जुल्म सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं मेरे साथ भी हुआ, और इस जुल्म का शिकार एक और बेगुनाह हस्ती भी हुई है। वो महज सोच कर रह गया। आलिया पप्पो शादी के दूसरे दिन ही दुबई रवाना हो गई। इतने दिनों से जारी हंगामे सट पड़े तो घर में गोया वैरानी छा गई। हारिस का एमबीए का फाइनल सेमेस्टर था। एग्जाम्स की वजह से वहाब हाउस में न जा सका। एग्जाम देकर फारिग हुआ तो शहाब मुस्तफा के साथ ऑफिस जाने लगा। राबिया तो सूरत हाल से बेहद मुतमिन थी। वो भला कब चाहती थी कि हारिस वहां जाए। बाला ही बाला वो हारिस का रिश्ता अपनी भतीजी के साथ तय कर चुकी थी। उन दोनों पता नहीं आते, रिश्ते भी तय कर लेते। ईशा काफी देर से इसे पैकिंग करते हुए देख रही थी। ज्यादा लंबी चौड़ी पैकिंग तो थी नहीं, मगर फिर भी सामान से लगा तो कम से कम एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा था। इसे जाने के तो जैसे सोने लगा। वो लाउंज में सोफे पर कंबल में लिपटी कॉफी के साथ साथ मूवी भी इंजॉय कर रही थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से बखूबी इसकी हरकतों से सकनात कर देख सकती थी। पैकिंग मुकम्मल करने के बाद इसने सूटकेस एक तरफ रखा, फिर दरवाजा बंद कर दिया। सुबह ईशा काफी देर तक सोती रही। दानिश कुछ देर इसके जागने का इंतजार करता रहा। फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा था। वो चला के बिना कोई मैसेज छोड़े। ईशा की आंख फोन बजने पर खुली। दोपहर का 1 बज रहा था। ओह, मैं इतनी देर सोती रही। वो हड़बड़ाकर उठी। आज तो ऑफिस में मीटिंग थी। वो नए सिरे से परेशान हो गई। इतनी अहम मीटिंग छोड़ने का मतलब तो जॉब से छुट्टी। सर पकड़कर बैठ की काफी देर यूं ही गुजर गई। मुंह हाथ धोने के बाद वो किचन में चली आई। उफ, वो बेतरतीबी देखकर जल कर रह गई। यकीनन मौसूफ जा चुके थे। इतना ना हुआ कि मुझे उठा देते। वो सोचते हुए किचन काउंटर पर बिखरे बर्तन समेटने लगी। वो 4-5 माह से इंग्लैंड में था और शुरू दिन से अपने काम खुद करता था, मगर काम में बेतरतीबी बहुत ही। नाश्ता बनाते तो गोया एहसान करते। अंडे के छिलके काउंटर पर कॉफी के मग के खाली मग के साथ पड़े होते। डबल रोटी के बचे हुए किनारे, बचा हुआ अंडा, चीज की बोतल पर से उतरा हुआ ढक्कन। ईशा को सख्त उलझन होती। वो सफाई पसंद थी, इसलिए चलते भूनते किचन साफ करती थी कि मुश्तरका था।
हाल बता, शुरू दिन से आज तक वो उसके बेडरूम में नहीं गई थी। किचन की हालत देखकर इसे इसके बेडरूम की हालत का भी अंदाजा हो चुका था। वो दोनों अपने अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवाया करते थे। वो जाने कहाँ गया था, खैर मुझे क्या, इसने जोर से सर झटका। इसे 2 दिन हो गए थे पेरिस आए हुए, वो इस वक्त भी शान से लीजे पर बेमकसद घूम रही थी। कैसी बेमकसद होकर रह गई है जिंदगी, इसने एफिल टावर पर नजर जमाते हुए सोचा। जाने कितने लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा। हेलो, एनी प्रॉब्लम? दिलकश आवाज पर वो चौंका। ब्लॉन्ड और सुरमई आंखों वाली वो लड़की इसी से ब्लॉन्ड बालों और सुरमई आंखों वाली लड़की इसी से मुखातिब थी। ओ नो, श्योर, पॉजिटिव, वो धीरे से मुस्कुराया। आई एम सिनिका। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसने धीरे से थाम लिया। नुमान, हारिस नुमान मुस्तफा। एशियन? सिनिका के पूछने पर इसने धीरे से इस बात में सर लिया। पाकिस्तानी, आई सी, वो मुस्कुराई। आप मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे? सिनिका ने ऑफर की। हारिस ने एक नजर इस वॉच पर डाली। नो थैंक्स, वो मुस्कुराया। क्यों? एक्चुअली मुझे जरूरी काम से जाना है। ओके, फिर कल तो मुलाकात हो सकती है। ओह श्योर, एनी टाइम, ओके। वो हाथ हिलाती चली गई। दूसरे दिन वो दोनों कॉफी शॉप में मौजूद थे। तुम यही पेरिस में होते हो? वो कॉफी का सिप लेते हुए पूछ रही थी। नहीं, लंदन में होता हूँ। क्या करते हो? बिजनेस, इसी सिलसिले में यहाँ आया हूँ। बहुत उदास लग रहे हो, वो इसकी आंखों में तैरती उदासी को जांचते हुए बोली। हाँ। वो सरदा भरकर कॉफी के मग को घूरने लगा। दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा होते हैं। कोई बड़ा दुख नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो मग के किनारे पर उंगली फेरते हुए बोला। तुम बताओ, तुम क्या करती हो? फर्स्ट टाइम पढ़ती हूँ, सेकंड टाइम जॉब करती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स, फादर की डेथ होगी, मदर अपने हस्बैंड के साथ यहीं पेरिस में होती है। वो जरा की जरा दिल गिरफ्त हुई, फिर इससे पूछने लगी। आर यू मैरिड? इसका सरना चाहते हुए भी इस बात में गया। तुम्हारी बीवी लंदन में है। साथ नहीं लाए? मैंने बताया ना, बिजनेस टूर है। वैसे भी छोड़ो, वो कुछ कहते कहते रुक गया। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? वो मुखलिसाना अंदाज में दरियाफ्त करने लगी। दरअसल वो मेरे साथ कहीं जाना पसंद नहीं करती। क्या वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? शायद नहीं, वो जख्म पूर्ण अंदाज में मुस्कुरा। और तुम? शायद नहीं। फिर तुम लोग इकट्ठे कैसे रह रहे हो? वो बेहद हैरान हुई। पाकिस्तानी जो ठहरे, वो हल्के फुल्के अंदाज में मुस्कुरा। वेरी स्ट्रेंज, तुम लोग एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते मगर फिर भी साथ साथ रह रहे हो। जबकि मेरे पेरेंट्स की तो लव मैरिज थी, मगर मेरी माँ ने सिर्फ इसलिए मेरे बाप को तलाक दे दी क्योंकि मेरा बाप मजीद औलाद चाहता था। जबकि मेरी माँ, वो इस्तज़ाई अंदाज में हंसी। खैर छोड़ो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। वैसे मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। सेम है, वो मुस्कुराया। क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। वाई नॉट फ्रेंड्स? सिनिका ने अपना मखरूती हाथ हारिस की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने सहूलत। हारिस, कहाँ जा रहे हो? वो बाहर की तरफ जा रहा था कि राबिया ने पूछा। वो अम्मी, काम से जा रहा था। चचा के घर कौन सा काम है? वो अम्मी, वही गड़बड़ा जैसे चोरी पकड़ी गई। तुम जानते हो मुझे तुम्हारा रोज रोज वहां जाना पसंद नहीं है। अम्मी अम्मी, फॉर गॉड सेक, मेरे चचा का घर है वो। वहां वो गासिब औरत रहती जिसने मेरी मासूम बहन की खुशियां छीन ली। इनके लहजे में नफरत का जहर था। अम्मी, आखिर आप समझती क्यों? रिश्ते आसमानों पर तय होते हैं। इंसान अब तकदीर का रुख तो नहीं बदल सकता। इंसान चाहे तो तदबीर से तकदीर का रुख मोड़ सकता है। अगर वो डाइन बहाबर नाजिया के दरमियान ना आती तो अम्मी प्लीज भूल जा सब कुछ। जिस्म के घाव तो भर जाते हैं मगर दिल के घाव बहन रूह का नासूर बन जाते हैं। आह मेरी मासूम बहन, भाप को किसी और का होता है ना देख सके और अपनी जान पर खेल गई। वो रोने लगी। अम्मी प्लीज चुप हो जाए, इस बात को 24 साल हो चुके। वो इन्हें दिलासा देने लगा। छोड़ो इस जिक्र को, वो आंसू पोंछने लगी। कल भाईजान को, भाई जी का फोन आया था, वो निकाह करना चाह रहे। निकाह? मगर किसका? इसके जहन में खतरे की घंटी बजी। इतने भोले मत बनो, तुम्हारा और किसका? मेरा? मगर क्यों और किससे? वो बिदक कर खड़ा हो गया। शादी नहीं करनी क्या? यूं ही सारी उम्र कमारा रहने का इरादा? अम्मी आप जानती कि मैं महीन से, मत नाम लो उसका। अम्मी आपकी दुश्मनी चची से, इसमें महीन का क्या कसूर? इसका कसूर ये कि वो इस गासिब औरत की बेटी है। मैं जीते जी इस लड़की का वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर सुन ले, मैं भी महीन के अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महीन नहीं तो कोई नहीं। वो ये कहकर बाहर निकल गया। राबिया गुस्से से सर झटक कर रह गई। वो यूं ही बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। महीन के अलावा इसने कभी किसी लड़के के बारे में सोचा तक नहीं था। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितनी लड़कियां इसके गिरद भंवरे की मैनेजमेंट लाया करती थी। वो खूबरू था, दौलतमंद था, ज़हीन था, कोई कमी नहीं थी इसमें। अपने हम उम्र लोगों में हमेशा ही मुमताज रहा था। महीन बहुत हसीन तो नहीं थी मगर पुरकशिश लड़की थी। हारिस को शक्ल सूरत से ज्यादा इसकी हया, सादगी और जहानत ने मुतासिर किया। वो जानता था राबिया की सफिया से नहीं बनती, मगर वो मुतमिन था कि अपने इकलौते होने का फायदा उठाकर माँ को मना लेगा। शाह मुस्तफा का वोट तो शुरू से इसके हक में था, मगर राबिया की हठधर्मी और रसीदी इसके होश उड़ा दे रही थी। रात के वापस लौटा 2-3 रोज तो मुकम्मल खामोशी में गुजर गए। राबिया की खामोशी से बड़ी पूरी स्टार लग रही थी। तेरे तो एक को बड़ी बम फटेगा पुत्र। तुम जा रहे हो? सनीका ने पूछा। हाँ, जाना तो मुझे है। फिर आओगे? मालूम नहीं, वो कंधे उचकाते हुए बोला। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम भी मेरे लिए दुआ करना। दुआ? मगर किस लिए? यही कि तुम्हारी बीवी को तुमसे मोहब्बत करने लगे। अच्छा, वो फीकी सी हंसी हंसी। और तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? यही कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। यहाँ किसी को मोहब्बत मिली है कभी? वो इस्तजाई अंदाज में हंसा। ये तुम मेरी तरफ से अपनी बीवी को दे देना। सनीका ने एक पैकेट इसकी तरफ बढ़ाया। तुम जिससे मिली नहीं वो, ये इस खुशकिस्मत लड़की के लिए जिसका शौहर तुम्हारे जैसा है। वो एक हफ्ते से रोजाना इकट्ठे डिनर करते थे। इस तमाम अरसे में सनीका बुरी तरह इससे मुतासिर हो चुकी थी। गोरे चिट्टे यूरोपीय मर्द से
پھیکے شلجم کی طرح لگتے تھے اور اب اس نے حارث کی صورت میں مجسم مردانہ حسن دیکھا تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی باطنی خوبیوں کی بھی متعارف ہو گئی اور اس کی بلند کرداری کی قائل ہو گئی تھی۔ اور یہ تمہارے لیے۔ سنیکا نے ایک اور پیکٹ اس کی طرف بڑھا۔ تھینکس۔ اس نے پیکٹ تھام لیا۔ سنو اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دیتے جو۔ شور۔ اس نے اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور فلائٹ کا ٹائم ہو چلا تھا، وہ اسے گڈ بائی وش کرتا چلا گیا۔ سنیکا نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے کارڈ پر ڈالی۔ حارث نعمان مصطفیٰ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ اپنے اپارٹمنٹ کی طرف کیا تھا۔ گھر پہنچتے عثمان نے حیدر کو فون کیا۔ وہ جس پر سے ڈیلنگ کے لیے گیا تھا وہ بے حد کامیاب رہی تھی۔ عشا گھر پر ہی تھی، اندر آتے اس سے سامنا ہوا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے پر نظر پڑتے وہ اور بھی دل گرفتہ ہو گیا۔ شاور لے کر فریش ہوا تو کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اپنے لٹ کر کافی بنانے سے عذاب لگ رہا تھا۔ وہ باطل ناخواستہ کچن کی طرف چلا۔ عشا وہاں پہلے سے موجود تھی، وہ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ میں 2 سینڈوچ بنائے۔ حارث کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار 2 بار تو عشا اس کی اس طرح دیکھنے پر گڑبڑائی، مگر پھر خود کو بے نیاز ظاہر کرنے لگی۔ وہ کچن کاؤنٹر پر کافی کا مگ اور سینڈوچز کی پلیٹ رکھ کر فریج کی طرف مڑی، اچانک کہ حارث کے ذہن میں شرارت امڑ آئی۔ اس نے عشا کا مگ اٹھا لیا۔ عشا واپس پلٹی تو حیرت کی شدت سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ بڑے مرے سے اس کی بنائی ہوئی کافی پی رہا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے مینرز نہیں سکھائے؟ کیا کافی پینا مینرز کے خلاف ہے؟ وہ بڑے مرے سے سپ لیتے ہوئے بولا۔ پچھلے 4-5 ماہ سے جس پر جو قنوطیت آ رہی تھی اس کا خول اب چٹکنے لگا۔ کافی پینا نہیں، مگر کسی کی کافی بلا اجازت پینا مینرز کے خلاف ہے۔ او ہو، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اچھا یہ رہو، تم اپنی کافی واپس لے لو۔ اس نے کافی کا مگ عشا کی طرف بڑھایا۔ عشا ہچکچائی، وہ کافی کے 2-4 سپ لے چکا تھا، اب اس کا جھوٹا پینے سے گوارا تھا۔ لو نا، اب کھڑی کیوں؟ وہ پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حارث کو اپنے باپ کی موت والا دن بری طرح یاد ہے۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ گزرا تھا فلم کی طرح ذہن کی سکرین پر ابھرا۔ باپ مار گیا؟ مسلسل 6 گھنٹے سے شہاب مصطفیٰ آئی سی یو میں تھے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ حارث کے اعصاب تھکنے لگے۔ شام کو وہ اور شہاب مصطفیٰ کتنے اچھے موڈ میں بیٹھے تھے کہ آن کے آن میں سارا منظر تلپٹ ہو گیا۔ شہاب مصطفیٰ دل پر ہاتھ رکھ کے ایک طرف کو لڑک کے، جبکہ حارث بے یقینی سی کیفیت میں کارڈلیس تھامے کھڑا تھا۔ فیکٹری میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، کروڑوں کی مشینری اور ملکہ گوداموں میں جو موجود کروڑوں کا مال جل کر راکھ ہو گیا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی کا راکھ ہونا برداشت نہیں کر پا حارث پر مشکل اپنے آنسو ضبط کیے کھڑا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پورا ہسپتال سر پر اٹھا لے۔ رابعہ کی حالت بہت بری تھی، وہاب مصطفیٰ اور صفیہ نے تسلی دے رہے تھے۔ 2 دن اسی پریشانی میں گزر گئے۔ حارث تم اب گھر جاؤ، 2 دن سے ہی آؤ، وہاب نے کہا۔ نہیں چچا جان، میں ٹھیک ہوں، بھابی کو آرام کی ضرورت ہے بیٹا۔ اوکے۔ وہ بڑی مشکل سے رابعہ کو گھر لا۔ وہ تو آنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رابعہ کو اس نے چائے کے ساتھ نیند کی گولیاں دے دی اور خود اپنے کمرے میں چلا۔ کافی دیر وہ آئینے کے سامنے کھڑا رہا۔ 2 دن سے اس نے شیو نہیں بنائی تھی، لباس بھی ملچکا سا ہو رہا تھا۔ پریشانی تھی، ایک طرف باپ تھا، باپ کی زندگی کے لالے پڑے ہوئے تھے، تو دوسری طرف کروڑوں کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ گویا بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ اس نے شاور لے کر لباس تبدیل کیا اور ہسپتال چلا۔ مگر ایک ایسی قیامت تھی کہ وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے اسے چلنا دکھایا آج اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے کتنے لمحے وہ یک ٹک شہاب مصطفیٰ کے سرد وجود کو دیکھتا رہا، پھر ایک دم وہاب مصطفیٰ کے کندھے پر سر رکھ کر بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ اس کا دوست جیسے شفیق باپ اسے زمانے کے سرد و گرم سہنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ رابعہ کو سکتا ہو گیا، وہ آنکھیں کھولے سامنے دیوار پر لگی شہاب کی تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ گھر میں لوگ جمع تھے، ہر کوئی افسوس کر رہا تھا۔ حارث کی اپنی حالت قابل رحم تھی، جنازہ کب کا جا چکا تو اپنے عزیز جان باپ کو سپرد خاک کر کے لوٹا تو بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ اپنے آپ کو وہ کھلی دھوپ تلے دیکھ رہا تھا۔ حارث بھابی کو کسی طرح اٹھلاؤ ورنہ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ وہاب مصطفیٰ کے کہنے پر وہ رابعہ کے قریب بیٹھ گیا۔ امی امی ہوش میں آئیے، دیکھیے کیسی قیامت ٹوٹ پڑی، خدا کے لیے امی روئے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ امی آپ روتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ چلائے۔ رابعہ کو کندھے سے تھام کر 2-3 بار جھٹکا دیا۔ جواباً رابعہ کی سسکی ابری، دوسرے پل وہ حارث کے سینے سے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ حارث ماں کو سینے سے لگا خود بھی دل گرفتہ ہو رہا تھا، شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں تنہا رہ گئی حارث، میں بے آسرا ہو گئی۔ وہ روتے روتے چلائی، یہ منظر دیکھ کر حیران کا اشک بار ہو گئی تھی۔ عشا کی فرینڈ کا برتھ ڈے تھا، وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی جب حارث دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ عشا کو حیرت اور غصہ بھی آیا، وہ پہلی بار اس کے اس طرح کمرے میں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی چند دنوں سے بڑا بدلہ بدلہ سا تھا، بات پہ بات مسکرانے لگا تھا۔ حارث نے ایک بھرپور نگاہ عشا پر ڈالی، وائٹ نیٹ کی میکسی موم کی گڑیا لگ رہی تھی، بے حد سافٹ میک اپ میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کیا جاتا ہے؟ وہ ناگواری سے بولی۔ میں کسی کے نہیں، اپنی بیوی کے کمرے میں آیا ہوں۔ وہ صوفے پر ایزی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اس نے بگڑ کر کہا۔ مائی ڈیئر وائف، یہ تلک سے مگر حقیقت ہے۔ وہ مسکرائی۔ عشا بے حد حسین تھی، اس کی خوبصورتی اور نزاکت دھیرے دھیرے حارث کے دل پر اثر کرنے لگی۔ وہ 4-5 ماہ سے ساتھ رہ رہے تھے، ان سے طلاق لازمی امر تھا۔ بہرحال وہ مرد تھا اور اس حقیقت کو قبول کر چکا تھا کہ جوڑے واقعی آسمانوں پر بنتے۔ کہیں جا رہی ہو کیا؟ میرے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملات اب آپ کے ذاتی معاملات نہیں، کیونکہ میں آپ کا شوہر ہوں، پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ پاکستانی انگلینڈ ہے، کیا غیروں کے ملک میں رہتے ہوئے اپنی قدروں کو بھول جانا چاہیے؟ کون سی قدریں؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا، خود کو بدتر سمجھنا، بے چا پابندیاں عائد کرنا، یہی قدریں 3rd کلاس پاکستانی مردوں کی۔ وہ حقارت سے بولی۔ عشا، وہ گرایا۔ تم حد سے بڑی ہو، مت کراؤ، میں کوئی عام سی پاکستانی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاں تو کیا تم برطانوی ہو؟ وہ تمسکرانہ انداز میں ہنسا۔ یہ انگریز آج بھی ہمیں غلام سمجھتے ہیں،
हमें हकारत की निगाह से देखते हैं और तुम जैसे लोग इन अंग्रेजों की नकल करके समझते हो बड़े महज्जब हो गए हो। मिस्टर हारिस नुमान मुस्तफा, ये लेक्चर किसी और को सुनाना। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी तो हारिस ने इसका हाथ थाम लिया। इसने चौंक कर देखा, फिर एक झटके से अपना हाथ छुड़ाना चाहा मगर गिरफ्त मजबूत। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हा हा हा। इसने एक जानदार कहकर लगा, अभी तो मैंने की ही नहीं। इस फजूल बकवास से तुम साबित क्या करना चाहते हो मुझ पर? ये जो चंद दिनों से ड्रामे कर रहे हो तुम, आखिर इससे तुम्हारा क्या मकसद है? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी हरकतों से तुम पर फरेफ्ता हो जाऊंगी या पके हुए फल की तरह तुम्हारी गोद में आ गिरूंगी? अगर तुम ऐसा समझते हो तो ये भूल है तुम्हारी, दिल से ख्याल निकाल दो कि मैं तुमसे समझौता करूंगी। मैं अपनी जिंदगी इस तरह तबाह नहीं कर सकती। मैंने चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत कर दी तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैंने तुम्हारे और डैड के सामने हथियार डाल दिए। मैं अगर चाहूँ तो आज ही कोर्ट में जाकर तलाक का दावा दायर कर सकती हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं। यहाँ के कानून के मुताबिक जबरदस्ती की शादी मत पढ़ा मुझे यहाँ के कवानीन। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे आराम से बात की जाए। जाओ जो करना कर लो, मैं भी देखता हूँ कितना दमखम है तुम में। वो कहकर चला कि ईशा सर छटकते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। माइकल पहले गाड़ी लिए खड़ा था। ईशा, बहुत देर लगा दी। बस वो स्टूपिड, वो बस इतना ही कह सकी। तुम इसको डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? बहुत जल्द मैं कोर्ट में जाऊंगी। वो इतना कहकर खामोश होगी। अच्छा, तुमने फिर क्या सोचा? किस बारे में? माइकल, तुमने कहा था तुम इस्लाम कबूल कर लोगे। ईशा, मोहब्बत करने वालों को कोई मजहब नहीं, मगर इस तरह हम शादी नहीं कर सकते। ओ कम ऑन ईशा, ये मजहब वगैरह दकियान उसी बात है। ईशा खामोश हो गई थी। मजहब से ज्यादा लगाव तो इसे भी नहीं था। वो सिर्फ नाम की मुसलमान थी। नमाज कुरान का इसे कुछ नहीं पता था। सिर्फ कलमा गो होने की वजह से मुसलमान कहलाती थी, वरना इसकी सारी आदतें बदरजा आदम गोरों से मिलती थी। वो मगरबी लिबास पहनती थी। इसके बहुत से बॉयफ्रेंड थे। वो अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ डांस पार्टीज और क्लबों में भी जाती। इसके फ्रेंड्स अक्सर इसे मजहब तब्दील करने का मशवरा देते क्योंकि बहरहाल एक मुसलमान होने की हैसियत से वो इनके साथ आजादाना मेलजोल रखने की रवादार नहीं थी। वो मशरिक और मगरिब की हसीन इम्तिजाज थी। इसकी मांग रेज थी। वो हर तरह से हुस्न का शाहकार थी। ऐसा हुस्न जो देखने वालों को पहली नजर में घायल कर दे। और इसे अपने हुस्न का एहसास भी था और इसी एहसास ने इसे मगरूर और खुदसर बना दी। चलो ना, किन सोचों में गुमो। हाँ। वो चौंकी। ईशा, प्लीज जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। माइकल ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, प्लीज माइकल, समझने की कोशिश करो। कुछ मसाइल ने, थोड़ा और इंतजार कर लो। कैसी प्रॉब्लम्स? तुम अभी मेरे साथ वकील के पास चलो, तलाक का दावा दायर कर दो। तुम्हें पहली पेशी में इससे अलहदगी मिल जाएगी। जानती हूँ, मगर ओफो, क्या अगर मगर? तुम इससे अलहदा होना ही नहीं चाहती। वो मुंह फैलाकर रुख फेर कर खड़ा हो गया। अगर मैंने इससे तलाक कोर्ट के जरिए ली तो मुझे अपने वालिद की जायदाद से दस्तबरदार होना पड़ेगा और ये सब कुछ इसे मिल जाएगा जो मुझे किसी जरूरत कबूल नहीं है। अगर वो खुद मुझे तलाक दे दे तो मैं सारी जायदाद मेरी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँ कि इसे खुद से मत नफर कर दूं ताकि वो खुद ही तंग आकर मुझे तलाक दे दे। वो वजाहत करने लगी। प्लीज माइकल, चेयर अप नाउ। वो इसका हाथ थामते हुए बोली। माइकल मुस्कुरा दिया। ईशा ने हंसते हंसते सामने देखा तो एक लम्हे के लिए खामोश रह गई। हारिस किसी लड़की के साथ था। इसे जाने के हंसता मुस्कुराता हारिस अजीब सा लग रहा था। वो लड़की, इसने सर झटका। वो कस्तन हारिस की तरफ से रुख मोड़ कर खड़ी होगी। शायद हारिस ने इसे देखा नहीं था। वो इसी तरह नॉर्मल से अंदाज में इस लड़की से बातें करता हुआ इसके पास से गुजर गया। ओके माइकल, मैं अब चलती हूँ। अभी कहाँ? तुम्हें तो मेरे साथ लंच करना था। सॉरी डियर, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं इसके वक्त घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर, इसकी जरूरत नहीं, मैं ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? प्लीज, सो नाइस ऑफ यू। कम ऑन, इतनी लापरवाह मत बनो। वो गाड़ी का लॉक खोलते हुए बोला। वो लड़की कौन थी? इसका हारिस के साथ क्या रिश्ता था? वो इन्हीं सोचों में गुम थी। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या वो कोई भी हो? मेरा क्या ताल्लुक इससे? क्या मैं जेलस हो रही हूँ? ओह नो, मैं क्यों जेलस होने लगी? मगर वो थी कौन? हुलिये से तो यूरोपी लग रही थी। शट अप ईशा, तुम क्यों इतना महसूस कर रही हो? इसकी मर्जी, जिसके साथ चाहे घूमे फिरे, तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। इसने बड़ी सख्ती से अपने आप को डांटा। वो अपने लिए सैलेड बना रही थी जब क्लिक की आवाज समाज से टकराई। शौक सी सीटी धुन पर सीटी बजाता वो हारिस ही था। वो बिना इधर उधर देखे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ये आज इतना खुश क्यों है? स्टॉप इट ईशा, तुम्हें इससे क्या, अपने काम से काम रखो। वो फिर खुद को सरजनिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वो जीन्स और टी शर्ट में अंदर से बरामद हुआ और टीवी ऑन करके बैठ गया। ईशा लंच कर चुकी थी। वैसे हारिस से कुछ फासले पे पड़े काउच पर बैठ के वो बेहद खुश लग रहा था। ईशा इसके चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। शायद चेहरे के तासुरात से इसकी खुशी का ग्राफ मालूम करना चाह रही थी। हारिस की नजरें बदस्तूर स्क्रीन पर जमी थी। आंख तिरछी करके वो देख चुका था कि ईशा इसी को देख रही है। ऐसे क्या देख रही हूँ कि बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ? वो नजरें स्क्रीन पर मरकूज किए बोला तो ईशा ने शर्मिंदा होकर नजरों का जाविया बदला। वो उठकर जाने लगी तो हारिस ने ना सिर्फ हाथ पकड़ लिया बल्कि इसे अपने बराबर भी बिठा लिया। वो जरा सा सिट पिटाई। दिल की बात जुबान पर ले आना ही बेहतर होता है। कुछ पूछना चाहती हो? वो दोस्ताना अंदाज में पूछने लगा। गुज़िश्ता तलखी का शायबा तक नहीं था। नहीं तो वो गड़बड़ा गई। हारिस की मौजूदगी पहली बार इसे नर्वस करी थी। सुनो, इस लड़के से मत मिला करो। वो फिर से टीवी की तरफ मतवज्जा हो गया। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? वही जिसके साथ आज तुम खड़ी थी और जो इस रोज तुम्हें पिक करने आया था। वो संजीदा होगा। तुम कौन होते हो मुझ पर इसका अजली लहजा औद करा? मैं पाबंदियां नहीं लगा रहा। इसने इसकी बात काटी। मैं सिर्फ तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। किस बात से? यही कि वो लड़का ठीक नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि वो? हर बात बताना जरूरी नहीं होता। बस मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे इस लड़के से मेलजोल पसंद नहीं है। बॉटल लहजे में बोला। खुद भी तो लड़कियों के साथ घूमते हो, फिर मुझे क्यों मना करो? वो दिल की बात जुबान पर ले हारिस ने कुछ न समझ आने वाले अंदाज में से देखा। इतने अनजान मत बनो। वही लड़की जो आज तुम्हारे साथ थी।
اگرچہ مغرب میں پلی پڑی تھی مگر روایتی مشرقی عورتوں والا حسد اس کے لہجے میں بول رہا تھا۔ حارث کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گی۔ اس میں دانت نکالنے کی کون سی بات ہے؟ وہ چڑ گئی۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ جیلس مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی۔ حارث محض مسکرا کر رہ گیا۔ اسے اپنی شادی سے پہلے کا زمانہ یاد ہے۔ اسے یاد ہے جب عیشا لندن سے پاکستان پہلی بار آئی تھی تو اسے گھمانے پھرانے کی ذمہ داری خود بخود حارث کے سر پر آ پڑی۔ حارث کو وہ خودسر اور مغرور لگی تھی۔ تاریخی مقامات دیکھیں گی؟ حارث نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے دریافت کی۔ عیشا کو آئے دوسرا دن تھا۔ او نو، مجھے پرانی عمارتیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ آئی سی، مگر مسئلہ یہ کہ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، یہاں تو قدم قدم پر تاریخی عمارات ہی دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں آپ کے پاکستان میں تو بڑی گرمی ہے، اٹس ٹو ہاٹ۔ وہ گاڑی میں لگے ایئر کنڈیشنر کی کولنگ بڑھاتے بولی۔ میرا پاکستان مادام، یہ پاکستان آپ کا بھی ہے۔ نو، آئی ایم برٹش، میں انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہوں اور وہیں کی نیشنلٹی ہے میرے پاس۔ حارث کو سخت کوفت ہو رہی تھی اس مغرب زدہ لڑکی سے۔ اس نے گاڑی کا رخ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دیا۔ کیا لیں گی؟ کولڈ ڈرنک۔ اوکے۔ وہ جا کر کولڈ ڈرنک کے ساتھ برگر بھی لے، اس کی طرف برگر بڑھاتے وہ رسمی سا مسکرایا۔ مہین نے ایک درزیدہ نظر اس پر ڈالی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے اپنی فرینڈ کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ حارث کو ایک اجنبی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر دل کو دھچکا لگا۔ وہ مزید وہاں بیٹھ نہیں سکی۔ ڈیڈ، ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ تیسرے روز عثمان حیدر سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، کیا یہاں دل نہیں لگا؟ اتنی جلدی بور ہو گئی؟ عثمان حیدر مسکرائے۔ یہاں ہے کہ اتنی گرمی پہ بندہ اپنی مرضی سے باہر بھی نہیں جا سکتا۔ لوگ ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں جیسے کبھی لڑکی نہیں دیکھی ہو۔ ایسا تو ہر جگہ ہوتا ہے بیٹا جی، اب سب لوگ تو ایک سے نہیں ہوتے نا۔ بس مجھے نہیں پتا، میں واپس انگلینڈ جانا چاہ رہی ہوں۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں باپ بیٹی میں؟ رابعہ اور آمنہ ادھر چلی ہیں۔ آپ کی لاڈلی واپس جانے کی ضد کریے۔ کیوں عیشا بیٹا، لاہور پسند نہیں ہے؟ رابعہ نے دلار سے کہا۔ آنٹی بس سو ہے، اچھا ہے مگر لندن جیسا تو نہیں ہے۔ ہاں عثمان، یہاں تو بےحد گرمی ہے، بندہ سارا دن ایئر کنڈیشن کمروں میں تو نہیں رہ سکتا نا۔ رابعہ اپا، میرا خیال ہے فنکشن سنڈے کی بجائے جمعرات کو رکھ لیتے ہیں۔ آمنہ شوہر نند دونوں سے مخاطب تھے۔ ہائے سچ، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی۔ رابعہ کو اپنی اسکوری چٹی بلونڈ بالوں والی بھابھی پر بے تحاشا پیار ہے۔ کیسا فنکشن مام؟ عیشا نے سرسری انداز میں پوچھا۔ سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اچھا، وہ مسکرائی۔ حارث کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ رابعہ کی نظر پورچ کی طرف بڑھتے حارث پر پڑی۔ وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ امی کام سے جا رہا ہوں، عیشا کو ساتھ لے جاؤ، واپسی پہ چچا کے گھر سے ہوتے آنا۔ وہ جان بوجھ کر عیشا کو ساتھ بھیجنا چاہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی صفیہ بیگم پر واضح ہو جائے کہ ان کے بیٹے کے لیے حسین لڑکیوں کی کمی نہیں۔ عیشا اور حارث کو ساتھ دیکھ کر صفیہ کا دل ٹوٹ جائے گا، ایسا سوچ کر رابعہ کو کسی نادیدہ جذبے کو تسکین ملتی تھی۔ حارث جذبے سے ہو کے رہ گیا، وہ تو گھر سے چچا کے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ ماں ان سے ملے سی دیکھ کر بات کی کافی دن ہو گئے تھے، کام کا تو محض بہانہ تھا۔ آپ کے چچا کی کتنی بیٹیاں؟ 2، اس نے مختصر جواب دیا۔ حارث، پرسوں جو فنکشن ہو رہا ہے وہ کس سلسلے میں؟ فنکشن؟ پرسوں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم؟ آپ سے کس نے کہا؟ حارث کو فنکشن کی نوعیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ابھی مام اور آنٹی کہہ رہی تھی۔ آپ کو انہوں نے نہیں بتایا فنکشن کس لیے ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہی تھی میرے لیے سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ وہ چھٹک کر رہ گیا۔ آپ کو معلوم ہے وہ سرپرائز؟ ہاں، وہ آپ خود ہی اپنی مام سے پوچھ لیجیے گا۔ اس نے گاڑی واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ مائن یونیورسٹی سے گھر پہنچی تو غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ کوئی آیا کیا؟ اس نے رامین سے پوچھا۔ ہاں، وہ عجیب ناراض لہجے میں بولی۔ کون؟ تائی جان اور ان کی بھابھی۔ رامین کچن کی طرف چلی گئی۔ مہین لباس بدل کر ڈرائنگ روم میں سلام کرنے چلی گئی۔ ارے مہین بیٹا، آؤ آؤ۔ رابعہ نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ بھابھی، یہ مہین ہے۔ ساتھ ہی آمنہ سے تعارف کروایا۔ مہین کو رابعہ کا پیار کچھ لہجہ کچھ عجیب سے لگا۔ میں کہہ دے رہی ہوں صفیہ، مہین اور رامین صبح سے بھیج دینا، آخر کو اتنی بڑی خوشی ہے۔ رابعہ نے بڑا پیار جتائی تھی۔ مہین کو چلج گئی۔ جی بھابھی ضرور، کیوں نہیں؟ صفیہ نرم لہجے میں بولی۔ اچھا بھائی، ہم چلتے ہیں۔ مہین بیٹا، تمہیں ضرور آنا، بھائی کی پہلی خوشی ہے۔ بہنوں نے کا فرض تو تم دونوں کو ہی ادا کرنا ہے۔ رابعہ چلے گی جبکہ مہین سکتے کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ یان کے آن میں کیا ہوگا؟ یہاں تو ستاروں کی چال ہی الٹ گئی تھی۔ رامین کا موڈ الگ خراب تھا۔ پتہ چلا حارث بھائی ہم سے اتنا کتراتے کہ کترانے کیوں لگے؟ نکلے نا بے وفا بزدل، محض دل لگی۔ پلیز رامین خاموش ہو جاؤ۔ حارث بھائی سے لگتے تو نہیں تھے، اپنے لندن پلٹ کزن پر فریفتہ ہو گئے۔ میں تو نہیں جاؤں گی ان کے نکاح میں۔ رامین کو چلی بیٹھی تھی۔ وہ مہین اور حارث کی دلی وابستگی سے اچھی طرح واقف تھی اور تائی جان کیسے پیار جتا رہی تھی، پہلے تو کبھی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہیں کی۔ پلیز رامین، میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں، لائٹ آف کر دو۔ مہین کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ وہ بیچارہ کی کرے ماں، یہ گندی نکلی تھی۔ واٹ، میرا نکاح حارث سے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نکاح کے دن آمنہ نے اسے سرپرائز کے بارے میں بتایا تو ہتے سے اکھڑ گئی۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مام، آپ جانتی تو ہیں کہ میں مائیکل سے نام مت لو اس کا، ہم نے تمہارے لیے بہتر فیصلہ کیا۔ میں عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یاد رکھو عیشا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی اور تمہاری جان ایک کر دوں گی۔ ایسی ذلت سے تو مر جانا بہتر۔ مام، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں، میں آخر ماں ہوں تمہاری؟ مانا کہ مغربی ہوں مگر 20 سال کے عرصے میں مشرقی روایت و اقدار سے پوری طرح واقف ہو چکی ہوں، مگر میں ان فرسودہ روایت کو ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ عیشا ضد مت کرو، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ کچھ تو خیال کرو، آخر کیا کمی ہے حارث میں؟ کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے وہ پسند نہیں، میں مائیکل سے شادی کروں گی۔ عیشا، وہ غیر مسلم ہے تو کیا وہ اسلام قبول کر لے گا؟ آپ نے بھی تو ڈیڈ سے شادی کے لیے اسلام نہیں۔ آمنہ نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے عثمان سے شادی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے 2 سال بعد میری عثمان سے شادی ہوئی تھی۔ موم، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زچ ہو گئی تھی۔ میں نہیں، تم نہ سمجھی کا مظاہرہ کری ہو۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ لوگ اسی لیے مجھے یہاں لائیں تو میں کبھی بھی نہ آتی۔ عیشا مان جو، تمہارے ڈیڈ بھی یہی چاہتے۔
ٹھیک ہے آج گھر میں مہمان آ چکے, میں نکاح نامے پر دستخط کر دوں گی مگر اس شرط پہ کہ وہ بعد میں مجھے ڈیورس دے دے گا. عشا آمنہ دہل کے رہ گئی اس کے منصوبے پہ. یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا. تمہارا باپ دل کا مریض ہے, وہ تو یہ سب سنتے ہی مر جائے گا. کچھ تو خوف خدا کرو. بھونڈ کاٹنے لگی مگر دل ہی دل میں فیصلہ کر لے کہ ڈیورس لے کر رہے گی. رائل بلو آرگینزا کے کوریئر طبقے کے نفیس کام میں مزین رنگ رکھے پجامے میں بے حد حسین لگ رہی تھی. ہاف سلیو کی شرٹ میں گوڑے بازو تمک رہے تھے. ایک بازو پر گولڈ کا نفیس سب بازو بند باندھا تھا, دوسرے بازو پر گولڈن سلور اور بلو گلیٹر سے خوبصورت نقشے نگار بنے تھے. بلیک کلر کے پرنس کوٹ سوٹ میں حارث بے حد وسیع لگ رہا تھا. نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ایک لمحے کے اس کے ہاتھ میں موجود قلم کانپا. پھر جیسے دل پر پتھر رکھ کر اس نے دستخط کر ڈالے. ہر طرف مبارک سلامت کا شور تھا. اس کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے, اپنی لبوں پہ پھیکی سی مسکان سجائے بیٹھا تھا. عشا ان سے ملو, یہ حارث کی چچی ہے اور یہ ماہین ہے, حارث کی چچا زاد بہن. رابعہ نے صفیہ اور ماہین کا عشا سے تعارف کروایا. رامین نہیں آئی تھی. عشا کے پہلو میں بیٹھا حارث جذبہ ہو رہا تھا. وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا. ماہین کی طرف دیکھنے سے قصدن گریز پڑتا تھا. عشا بلا شبہ بے حد حسین تھی. تو تم بھی روایتی مردوں کی طرح حسن پرست نکلے. حارث نعمان مصطفی, ماہین کے اندر سے آواز ہوئی. مبارک ہو حارث. اس نے بڑے ضبط سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا. حارث نے ایک لمحے کو نگاہیں اٹھائی. وہ مسکرائی تھی مگر حارث جانتا تھا کہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو زخمی کیے دے رہی تھی. بظاہر وہ نارمل تھی مگر اس کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھی. حارث اس قدر ڈسٹرب ہو گیا کہ جواباً تھینک یو کہنا تو کیا مسکرا بھی نہیں سکا. میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو, ماہین نے عشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی. حارث کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا. وہ نسبتاً تنہا گوشے میں جا بیٹھی. چلو اداں دی پھر بہو لے آ کے گھر رکھنی سی نا, تاکہ ماں دے کلیجے نے بھی, بلکہ پھپھی دے کلیجے نے بھی ٹھنڈ پیندی بھتیجی لے آ کے. وہ سوچتے سوچتے ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آ گیا. بزنس بالکل ختم ہو گیا تھا. حارث آنا تو نہیں چاہتا تھا مگر جب دیکھا کہ رابعہ بھی اس کے جانے کے حق میں نہیں ہے تو وہ راضی ہو گیا. محض رابعہ کو ستانے کی خاطر اگر کچھ ناراضی تو اس نے بھی دکھانا تھی. عشا حارث کے ساتھ چلنے پر خاصی جذبس ہوئی. جانے سے پہلے ساری رات وہ جاگتا رہا. بار بار ماہین کی شکوہ کی نگاہیں سامنے آ جاتی. اس نے 2-3 بار فون ملانے کا ارادہ کیا. بلا کر نمبر ملا ڈالا. اتفاق ہی تھا کہ دوسری طرف سے ماہین نے فون اٹھایا. ہیلو ہیلو ہیلو, وہ مدھم لہجے میں بولا. کون؟ ایک لمحے کو وہ خاموش حارث ایک لمحے کو وہ خاموش رہ گئی. جی کہیے کیسے فون کیا؟ وہ بڑے ضبط سے بولی. آئی ایم سوری ماہین, میں پلیز چپ ہو جائے. کوئی سی بات کی صفائی معافی مانگ رہے ہیں آپ, مجھے کوئی صفائی نہیں چاہیے. کھٹ سے فون بند ہو گیا. لندن پہنچتے عثمان حیدر نے گرینڈ پارٹی دی اور کے دعوت نامے بھجوا دیے. گویا باقاعدہ عشا کو حارث کے ساتھ رخصت کرے تھے. کیا ضرورت ہے اس ڈرامے کی؟ وہ چلا اٹھی تھی. اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرنا ڈرامہ نہیں ہوتا, آمنہ نے کہا. تقریب بہت شاندار تھی. عشا اور حارث کا کپل بے حد پسند کیا گیا. اس وقت عشا کو سانپ سونگ گیا جب عثمان حیدر نے اسے حارث کے ساتھ رخصت کر دیا. الگ اپارٹمنٹ اور گاڑی کی چابی دی. وہ چپ چاپ چلی گئی مگر دل میں تہیا کر لے کہ اب کبھی ماں باپ کے پاس لوٹ کر نہیں آئے گی. اب جو کرنا مجھے خود کرنا ہے. اپارٹمنٹ ویل ڈیکوریٹڈ, فل فرنش تھا. ہر جگہ گلاب کی پتیاں بکھری تھی. خوشنما پھولوں کے بکے پڑے تھے. اپارٹمنٹ خاصا بڑا تھا, 2 بندوں کے لیے بے حد موزوں. عشا جس کمرے کی طرف بڑی وہ کمرہ تھا اجلا اور اسی کا پورا نقشہ پیش کر رہا تھا. گلاب کے پھولوں سے خوبصورت سیج سجائی گئی تھی. تھوڑی دیر بعد حارث بھی اندر داخل ہوا. کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ بھی حیران ہوا. عشا بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی اور حارث اس سے ذرا فاصلے پر. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فون کی بیل بج اٹھی. حارث ایکسکیوز کر کے فون کی طرف بڑھ گیا. او نو, فون سن کر وہ پریشان ہو گیا. عثمان حیدر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, اسے فوراً ہاسپٹل جانا تھا. عثمان حیدر آئی سی یو میں تھے. 2 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے ان کے خطرے سے باہر ہونے کی نوید سنائی. اس کے تنے ہوئے صاحب کو سکون ملا. آمنہ نے حارث کو عشا کو بلانے کا کہا تو فون کی طرف بڑھ گیا. ہیلو عشا ہے, میں حارث. جی فرمائیے. تم فوراً ہاسپٹل آ جاؤ. مگر کیوں؟ دیکھو ضد مت کرو, بس فوراً آ جاؤ. اوکے, کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ خلاف توقع جلد مان گئی. عثمان نے حارث نے ہاسپٹل کا نام اور وارڈ نمبر بتایا. عشا جب ہاسپٹل پہنچی تو حارث اسے کوریڈور میں ٹہلتا نظر آیا. ایسی کون سی ایمرجنسی تھی کہ عشا ماموں کو ہارٹ اٹیک ہوا؟ واٹ؟ ایک لمحے کو بالکل گمسم رہ گئی. کتنی ناراضی سے, بہرحال وہ باپ تھے اس کے. عشا آر یو آل رائٹ؟ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے متفکر سا پوچھ رہا تھا. ہاں, اس نے دھیرے سے اس بات میں سر لیا. اب کیسے ہیں وہ؟ بہتر ہے, خطرے سے باہر ہے. تم ملو گی ان سے؟ میں وہ سوچ میں پڑ گئی. دیکھو عشا, اس وقت سب کلفتوں کو بھلا دو. انہیں تمہاری ضرورت ہے, وہ باپ ہے تمہارے. میں صرف انہیں دور سے دیکھوں گی. عشا مگر حارث, مجھے ان کے کمرے تک لے جاؤ. وہ گلاس والے سے انہیں دیکھتی رہی, پھر دربارے سے سر ٹکا کر سسک اٹھی. عشا ڈونٹ وری, کچھ نہیں ہوگا ماموں کو. حارث نے اسے تسلی دی. اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا جو اس نے تھام لیا. عشا میری جان, آمنہ اس کے پاس دوڑی چلی. مام, وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھی. یہ کیا ہو گیا ڈیڈ کو؟ بس بیٹا, اچھا کہ تم نے کیا آگے. آپ کیسی ہیں مام؟ ٹھیک ہوں. تم نے تو 6-7 ماہ سے پلٹ کر خبر تک نہیں لی. بیٹا ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسے کرتا بھلا؟ اب ایسی بھی کیا ناراضی؟ حارث میں کیا کمی ہے کہ تم؟ وہ بولتی چلی گئی. اس بات سے قطع نظر کہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہے. حارث کا استر وہاں سے ہٹ گیا. مام پلیز کوئی اور بات کریں. ڈیڈ کا اب کیا حال ہے؟ خطرے سے باہر ہے. وہ دن رات اسی پریشانی میں گھلتے رہتے ہیں کہ انہوں نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری شادی کر کے اچھا نہیں کیا. اتنے میں نرس نے عثمان حیدر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی. عشا چاہتے بھی خود کو روک نہیں سکی.
कुछ ही देर बाद वो इनके सीने से लगी सिसक रही थी। हारिस भी दिल गिरफ्तार हो गया इस मंजर पर। आमना की आंखों के गोशे नम होने गए। ईशा को जबरदस्ती उस्मान हैदर से अलग किया गया। उस्मान हैदर जितने दिन अस्पताल में ईशा इनके पास थी, सब रंजिशें कल्फतें बिल्कुल भूल गई। वो इस वक्त सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली बेटी थी। ये बेटियां भी अजीब होती हैं, इनका दिल बनाने वाले ने मोम से भी ज्यादा नरम रखा है। माँ बाप से लाख नाराजगी से मगर इनको कांटा भी चुभे तो बेचैन हो जाती है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, प्लीज डैड पुरानी बातों का जिक्र मत करें। इसने सेब की काशन की तरफ बढ़ाई। मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हारे लिए गलत फैसला किया, क्योंकि हारिस से ज्यादा अच्छा और होनहार लड़का मिलना मुश्किल है। वो बहुत अच्छा फर्माबरदार है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शौहर साबित होगा। तुम देखना आगे चलकर तुम्हें मेरी इस बात से इत्तेफाक करना पड़ेगा। वो सर झुकाए चुपचाप सुनती रही। उस्मान हैदर भले चंगे होकर घर आ गए। ईशा हर दूसरे दिन इनसे मिलने जाती। वो तो हम मुस्तकिल रहना चाहती थी मगर इन्हें टोक दिया। तुम वैसे मेरे घर 100 बार आओ, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले, मगर तुम्हारा असल घर तुम्हारे शौहर का घर है। हारिस को तुम्हारी जरूरत है, बेटी अपने घरों में अच्छी लगती है। अब वो इन्हें क्या बताती कि इसने तो कभी हारिस को अहमियत ही नहीं दी। इसने उस्मान हैदर को ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। हारिस के साथ हल्की फुल्की बातचीत हो जाती। इस रोज वो सरदर्द की वजह से ऑफिस नहीं गई। हल्की सी दस्तक देते हुए इसके कमरे में दाखिल हो बेड पर औंधी लेटी थी। इसे देखकर उठ बैठी। एनी प्रॉब्लम, इस तरह क्यों लेटी हो? वो बेड के कोने में बैठते हुए बोला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही तबीयत अजीब सी हो रही थी। वो बालों को पोनी में मकेद करते हुए बोली। अगर अच्छा फील नहीं करी तो कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा बाहर जाने को। अगर मैं कहूँ कि मेरा जी चाह रहा तुम्हारे साथ बाहर जाने को, तो वो इस पर एक गहरी नजर डालते हुए बोला। तो भी नहीं, वो कठोरपन से कहती वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। चलो, इज्जत नहीं पहुंच रही बीबी ने। हारिस राबिया का फोन आया था आज। माँ के जिक्र पे इसके लब भींच के वो इनसे खफा होकर आया था। इस 7-8 माह के अरसे के दौरान इसने एक बार भी इनसे बात करने की कोशिश नहीं की। बेटा, मैं जानता हूँ तुम दोनों की मर्जी के खिलाफ ही शादी करके हमने अच्छा नहीं किया, मगर मैं हरगिज नहीं कहूंगा कि हमने कोई गलती की। यहाँ मैं थोड़ा गुदगर्ज हो रहा हूँ कि मुझे दामाद की सूरत में एक बेटा चाहिए था जो बिजनेस में मेरा सहारा साबित हो, जो इस काबिल हो कि मेरी बेटी और बिजनेस दोनों को संभाल सकता। और मेरे ख्याल में मेरे अपने भांजे से बढ़कर मेरे लिए कोई मुखलिस नहीं हो सकता था। मुझे राबिया ने निकाह के बाद बताया कि तुम अपने चचा की बेटी में इंटरेस्टेड थे। बाखुदा अगर मुझे इससे पहले मालूम होता तो मैं शादी हरगिज नहीं करता। राबिया फोन पर बेहद रो रही थी। ठीक है, तो इसने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी की, मगर ये भी तो देखो वो तुम्हारी माँ, शौहर के बाद तुम ही इसका सहारा। अगर तुम भी इसे मुंह मोड़ लोगे तो वो तनहा रह जाएगी। यहाँ आने पर वो तैयार नहीं और तुम इससे मिलना नहीं चाहते। आखिर ऐसा कब तक चलेगा हारिस? मेरी माँ ने तो पाकिस्तान फोन कर लो, माँ के दिल को करार आ जाएगा। उस्मान हैदर बोलते रहे जबकि वो खामोश बैठा रहा। मामू, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, जरूर जाओ और ईशा को भी साथ ले जाओ। मैं तुम दोनों की टिकट्स बुक करवा देता हूँ। मामू, शायद शायद ईशा मेरे साथ पाकिस्तान ना जा सके। मगर क्यों? एक्चुअली वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। एक लम्हे को उस्मान हैदर बिल्कुल खामोश रह गए। यू डोंट वरी, मैं समझाऊंगा इसे, ओके? ईशा, तुम्हारे डैड बता रहे थे कि हारिस पाकिस्तान जाना चाह रहा है, तो ये कि हम चाहते हैं कि तुम भी इसके साथ जाओ, ये कैसे हो सकता है? क्यों? इसमें ऐसी कौन सी नामुमकिन बात है? वो तुम्हारा शौहर है, मगर मैं वहां नहीं रहना चाहती। वहां मुस्तकिल रहने को कौन कह रहा है? महीना 1.5 महीना रहकर वापस आ जाना। राबिया बहुत उदास है तुम दोनों के लिए। मगर मॉम, मैं हारिस के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती। वो बिगड़ कर बोली तो आमना का माथा टिनका। मगर क्यों? हारिस भी ये कह रहा था कि तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती। आप जानती कि शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए आज तक हम दोनों के दरमियान वो रिश्ता ही नहीं बन सका। वो मेरा मतलब था कि वो गड़बड़ा गई। उफ, ये मैंने क्या कह दिया? क्या मतलब? मालूम है तुम क्या कह रही हो? ईशा, यू मीन? वो हैरत से देखेगी। शक तो इन्हें पहले भी था, इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद वो कहीं से भी शादीशुदा नहीं लगती थी। नो नो मॉम, आप गलत समझी। मेरा मतलब था कि हम दोनों के माँ बहन ज़हनी हम-आहंगी पैदा नहीं हो सकी। इसने आमना को मुतमिन करने की कोशिश की। श्योर? पॉजिटिव? सुनो, 2 दिन बाद तुम दोनों की फ्लाइट है, चली जाना बेटा। इनके लहजे में इतना मान था कि वो इनका मान ना तोड़ सके और उस बात में सर हिला दिया। जब से हारिस ने फोन पर ईशा और माइकल की गुफ्तगू सुनी थी, तब से इसका रवैया ईशा के साथ बहुत अकड़ और सर्द हो गया था। अपनी तरफ से तो इसने ईशा के साथ समझौता करने की बड़ी कोशिश की, मगर इसका कोई रिस्पॉन्स न देकर हारिस का दिल खट्टा हो गया। वो जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना चाहता था। मॉम बता रही थी कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ, बता तुम चाहो तो रुको, चाहो तो साथ चलो। ठीक है, मैं जाऊंगी पाकिस्तान। हारिस को इससे इस फैसले की तवक्का नहीं थी। इसने यूं कंधे झुकाए जैसे इसके पर परवाह ना हो। केड़ी फोन दी गुफ्तगू सुनी। राबिया के गले लगकर बचाने कितनी देर खड़ा रहा। दिल में कोई नाराजगी नहीं थी। 7-8 माह का अरसा दिल के घाव भरने को काफी था। बेटा, तुम दोनों आराम करो, शाम को बातें होंगी। राबिया को इनकी सफर की थकान का एहसास था। मैंने तो तुम दोनों के आने का सुनते ही कमरा तैयार करवा दिया था। ईशा और हारिस दोनों ने बेख्तियार एक दूसरे की तरफ देखा। इस सूरत हाल दोनों के लिए परेशान कुन थी। हारिस पहले अपने कमरे की तरफ चला गया। ईशा जब अंदर दाखिल हुई शावर ले रहा था। हारिस जब शावर लेकर बाहर निकला तो इसे गुमसुम बैठा पाया। जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो तुम्हें ये जहमत उठाना पड़ेगी। वो तौली से बाहर लगते बोला। वो क्या कहती गोद में धरे अपने हाथों को देखेगी। क्या हुआ ईशा, ये कंधा क्यों दबा रही हो? क्या हुआ? सुबह नाश्ते की मेज पर राबिया ने पूछा। अब इन्हें क्या बताती कि सायरा सोफे पर एक ही करवट लेटे रहने की वजह से गर्दन और कंधा दुखने लगे थे। हारिस खुद तो नवाब बनकर बेड पर सो गए, जबकि वो सारी रात बेआराम रही। कुछ नहीं आंटी, बस वो एक ही करवट पर लेटे रहने की वजह से। वो एक नजर बड़ी रगबत से नाश्ता करते हारिस पर डालते बोली। चलो, मैं भी जैतून के तेल से मालिश कर देती हूँ। नो नो आंटी, रहने दे, अभी खुद ही ठीक हो जाएगा। हारिस, तुम लोग का लंच है चचा के घर है। राबिया के कहने पर एक लम्हे को हारिस के हाथ रुक गए। जाना जरूरी है क्या? वो नैपकिन से हाथ साफ करते बोला। तुम्हारी चच्ची बड़ा स्टार करी थी, मुझसे इनकार नहीं हो सका। वो तुम्हारी शादी की खुशी में दावत दे रही है। हैरत की बात थी कि आज सफिया का जिक्र करते राबिया के लहजे में हकारत नहीं थी। ये तो खासी पुरानी बात हो चुकी। वो बेनियारी से कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। पुरानी क्यों? अभी तो साल भी नहीं हुआ।
अच्छा देखेंगे बेटा, मैं हामी भर चुकी। ईशा तुम अपने और हारिस के कपड़े निकाल कर मुलाजमा को दे दो, वो इस्त्री कर देगी। राबिया हारिस के साथ साथ ईशा से मुखातिब हुई। हारिस बाहर जा चुका तो माइन का सामना करने से घबराया था। अपने बुज़दिल होने का एहसास इसे शिद्दत से होने लगा। आहो पहले इश्क में शुकी ना करदा जद मां को मनवा नहीं सकदा सी ते। हारिस तैयार हो जाओ, एन खाने के वक्त जाना अच्छा नहीं लगता। दिन के 11 बजे के करीब वो घर लौटा तो राबिया ने कहा। ईशा तैयार हो रही थी जब हारिस अंदर दाखिल हुआ। तुम ये लिबास पहन कर जाओगी लंच पर? इसने ईशा के लिबास का तनकीदी नजरों से जायजा लिया। क्यों, इसमें क्या बुराई है? मैडम ये पाकिस्तान है, लंदन। इस लिबास में बाहर जाओगी तो कुत्ते भी भौंकने लग जाएंगे। वो मजाक उड़ाने लगा। व्हाट नॉनसेंस, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। बेहतर होगा कुछ शलवार कमीज निकाल कर पहन लो। मेरे पास नहीं है। नो प्रॉब्लम, अभी अम्मी के साथ बाजार जाओ ले आओ। वो भी एक कहा था। मैं नहीं जा रही कहीं भी, लंच पर भी नहीं। वो हेयर ब्रश बेड पर फेंक कर बैठ गई। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें कहीं ले जाने का, वो धाड़ा। ईशा को अजीब सा महसूस हुआ। शुरू में रवैया रुखा जरूर था, मगर इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी। और मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ तुम्हारे चचा के घर जाने को। स्टॉप इट ईशा, सीधी तरह तैयार हो जाओ, बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं जाऊंगी। वो ख्वाम का जिद में आ गई। मुझ पर ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, हुक्म देने का इख्तियार हासिल है मुझे। है ना वही थर्ड क्लास पाकिस्तानी मर्द, लंदन में कैसे भीगी बली बिल्ली बने रहते थे, बुलंदबाज में बात भी नहीं कभी की। और अभी यहाँ आतिश पर निकला। वो नहायत बदतमीजी से कहकर बाहर जाने लगी तो हारिस ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो एक झटके से इसके करीब आई। इसका बारू सख्ती से इसकी पुष्ट पर बांधा। तुमने मुझे उल्लू समझ रखा है? मेरी शराफत को मेरी मजबूरी मत समझो, मैं हर लिहाज से बाग तैयार हूँ। चाहूं तो तुम्हारा ये गरूर और तंत का खाक में मिलाकर रख दूं, मगर नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। अगर नफ्स का गुलाम होता तो आज तुम इतनी दीदा दलेरी से मेरे साथ बदतमीजी करने की जुर्रत ना करती। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, तुमने अभी मेरी नरमी देखी है, सख्ती नहीं। वो गुस्से से कहता बाहर चला गया। जाते जाते इसके बाजू को जोर से झटका के वो लड़खड़ाकर बेड पर गिर गिर वहीं बैठकर रोने लगी। हारिस कहाँ जा रहे हो? वो लंच। राबिया ने इसे बाहर जाते देकर देखा तो पूछा। अम्मी अम्मी आप इन्हें मना कर दे। वो इनकी बात सहूलत से काटता बाहर निकल गया। तो जड़ी उन्होंने तैयारी कर ली थी, पैसे पूहे ला रहे थे, तेरा अब्बा भरेगा जाके। हैं ये सब लिबास तुम्हारे लिए खरीदे मैंने। मगर आंटी मेरे पास तो लिबास है। बेटा वो सब मगरबी लिबास है, या हमारे यहाँ माशरे में सब मायूब समझा जाता है। राबिया को बजाते खुद ईशा का मगरबी मलबूसात जेबतन करना अच्छा नहीं लगता था। शादी से पहले की बात और थी, मगर अब जबकि वो इनकी बहू बन चुकी थी, वो नहीं चाहती थी ईशा इस किस्म के चुस्त और उरिया लिबास जेबतन करे। मैं तो कहनी इत्थे रह के तेनू तारे दिखा के जावे। अगर हारिस ने इनसे कुछ नहीं कहा, मगर राबिया जानती थी कि इसे भी ईशा के स्टाइल पसंद नहीं। सॉरी आंटी, मुझे यहाँ सारी जिंदगी तो रहना नहीं है, इसलिए चंद दिनों के लिए मैं अपनी रूटीन चेंज नहीं कर सकती। वो हरदमी से कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हारिस तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है ईशा से? वो राबिया मुतफक्कर हुई। सुलह कब थी? वो बड़बड़ा। अम्मी वो ऐसी है, सरफिरी और जिद्दी। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। ईशा बेड पर नींद दराज थी। तुम चाहती क्या हो? वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। क्या मतलब? अम्मी से इस तरह बात करने की क्या तुक थी? मेरी अपनी भी कोई मर्जी है, मैं दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकती। चिल्लाओ मत, मैं वापस जाना चाहती हूँ तो कान खोल कर सुन लो कि अब वहां कभी नहीं जाओगी। मगर मुझे हर सूरत वापस जाना। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? वो जिद हो गया। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर सूरत लंदन जाना। मैं यहाँ इस घुटनज़दा माहौल में नहीं रह सकती। मोहतरमा शादी कोई बच्चों का खेल नहीं। मगरिब में दो दो माह बाद शोहर या बीवियां बदलने का रवाज होगा। यहाँ ऐसा नहीं है। तुमसे मेरी शादी भी कोई मजाक नहीं। बेहतर होगा भूल जाओ इस आजाद माहौल को। इसका तो दिमाग घूम गया ईशा की जिद पर। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट ईशा। ईशा इसकी बर्दाश्त जवाब देगी और इतने सब के बावजूद इसका हाथ उठ गया। तुमने मुझे मारा? मुझे? आई विल किल यू। वो कुराकर इस पर झपटी। इसका गिरबान पकड़े हजियानी अंदाज में चिल्लाई। बंद करो ड्रामेबाजी। हारिस ने इसकी दोनों हाथ सख्ती से थाम लिए। मैं डैड को बताऊंगी, मैं वापस जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। वो अपने हाथ छुड़ाने में नाकाम हुई तो बेबसी से चिल्ला उठी। क्या हुआ? ये सब क्या है? हारिस राबिया ईशा के चिल्लाने पर दौड़ी चली। कुछ नहीं अम्मी, बस जरा मोहतरमा का दिमाग दुरुस्त कर रहा था। वो इसके हाथ एक झटके से छोड़ते बोला। क्या मतलब? क्या कह रहे हो तुम? ईशा तुम रो क्यों रही हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बाहर की तरफ दौड़ की राबिया आवाजें देती इसके पीछे भागी, जबकि हारिस वहीं खड़ा था। हारिस हारिस, वो ईशा बाहर चली गई है। थोड़ी देर बाद राबिया फूली हुई सांसों समेत वहां आई। कहाँ जाएगी वो? इसे तो रास्तों का भी इल्म नहीं। वो चिल्ला गई। यही तो मैं कह रही हूँ, वो बड़ी तेजी से गाड़ी चलाकर गई, कहीं कोई नुकसान ना कर बैठे। जाएगी कहाँ? अभी वापस आ जाएगी। हारिस ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे? इसके पीछे जाओ, पता करो इसका। ओके ओके मैं जाता हूँ। वो बाहर की तरफ बढ़ गया। ईशा ड्राइवर से चाबी छीन कर गाड़ी लेगी। हारिस दूसरी गाड़ी निकालकर चौकीदार के कहने पर दाएं तरफ मुड़ा था। ईशा गुस्से से पागल हुई जा रही थी। आज तक इसके माँ बाप ने इसे फूलों की छड़ी से भी नहीं छुआ था, और आज हारिस ने इसे थप्पड़ मार दिए थे। ऐसी सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती रही। पुलिस स्टेशन पर बोर्ड पर नजर आती गाड़ी रोक दी। एक्सक्यूज मी, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। आप बैठे बीबी। इंस्पेक्टर मगरबी लिबास में मलबूस से अल्ट्रा मॉडर्न हसीन लड़की से खासा मरूब नजर आता है। मैं बैठने नहीं, रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। किसके खिलाफ जी? अपने शौहर के खिलाफ। इर्द गिर्द बैठे मुहर्रर सिपाही हवालादार वगैरह सब इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। आज तक तो गरीब और अनपढ़ खवातीन शौहरों के जुल्म और सितम के शिकार होकर थाने तक आई थी, मगर एक हसीन और कम उम्र लड़की जो शक्ल से भी खासी बड़ी फैमिली की लगती थी, वहां पहली बार आई थी। किस जुर्म में? इसने मुझे थप्पड़ मारा।
इसने कहा तो सब लोग हंस पड़े। वो हमनको की तरह इनका चेहरा देखने लगी। मैंने कोई लतीफा सुनाया क्या? वो तब कर बोली, जाओ बीबी, ये तो रोज का मामूल है, इतनी सी बात पर हम FIR नहीं काट सकते। मैं जो कह रही हूँ कि देखो बीबी, हम यहाँ फायरिंग नहीं बैठे हुए, हमें और भी काम है। व्हाट द हेल इज दिस? वो चिल्लाई। क्या हो रहा है? रोबदार आवाज पर वहां खामोशी छा गई। सर, इंस्पेक्टर ने उठकर जोरदार से ल्यूट मारा। जी बीबी, क्या मसला? वो सामने आ गई। ईशा की नजर ब्लैक चमचमाते बूटों से धुती हुई सीने पर और शोल्डर्स पर लगे बैजेस पर ठहरेगी। सर, ये बीबी। तुम चुप रहो। हाँ जी, आप बताएं। इसने थानेदार की बात काटी। इसका लहजा ऐसा रोबदार था कि ईशा भी गड़बड़ा गई। मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है अपने शौहर के खिलाफ। किस जुर्म में? वो उसने मुझे थप्पड़ मारा। इसके कहने पर एक लम्हे को ASP जमायर शाह के लबों पर मुस्कुराहट रेंगी। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट जब्त की। सलीम, इन्हें मेरे ऑफिस में ले आओ। वो सिपाही को कहकर आगे बढ़ गया। तशरीफ रखें। इसे बैठने का कहकर वो खुद भी बैठ गया। क्या आप यहीं हो? लाहौर में रहती हैं? जी नहीं, मैं लंदन में रहती हूँ। आई सी, तो मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। देखिए मोहतरमा, पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के लॉज में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ ये काम सी बात है। यू मीन शोहर का बीवी पर हाथ उठाना जायज है? वो तन से बोली। जायज तो नहीं कहूंगा, मगर हमारे मुआशरे में मर्द को जो मुकाम हासिल है इसके मुताबिक कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फिर मियाँ बीवी के दरमियान इस किस्म के झगड़े तो चलते ही रहते हैं। यहाँ इन छोटी छोटी बातों पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई जाती। ये कैसा निजाम है यहाँ का? वो तकरीबन चिल्लाई। कूल डाउन बीबी, कूल डाउन। आपके शौहर का नाम क्या? हारिस। हारिस नुमान मुस्तफा। हारिस नुमान मुस्तफा। इसने पुरसोच अंदाज में हुनकुरा भरा। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये वही हारिस मुस्तफा जो मशहूर बिजनेसमैन शहाब मुस्तफा के साथ जाते। जी हाँ, मगर आप कैसे? दोस्त था वो मेरा। खैर अब आप बताएं। मैं पहले भी क्या मोबाइल फोन की बीप बज थी तो वो एक्सक्यूज करके बाहर आ गया। इसने मोबाइल पर बात करने के बाद हारिस का मोबाइल नंबर डायल किया। हेलो हारिस हियर। हेलो हारिस, मैं जमायर शाह। सॉरी, मैं पहचाना नहीं। शाह तुम्हारा दोस्त याद आया। ओ अच्छा, कैसे हो तुम? फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ, कहाँ होते हो आजकल? लंदन में होता था, तुमको कैसे फोन किया? एक्चुअली हारिस, तुम्हारी मिसेज यहाँ थाने में है। व्हाट? हारिस को 200 वॉट का झटका लगा। मगर क्यों? तुम फौरन पहुंचो, मैं फिर बताऊंगा। ओके। जमायर शाह एंड पुश करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। मेरा ख्याल है मेरा यहाँ बैठना फजूल है। इसे देखते ही शॉट खड़ी भी। आप अभी तशरीफ रखिए, जब आप रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करना चाहते तो देखिए मोहतरमा, आप बैठे, मैं रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ आपकी। इसके कहने पर बैठ गई। जमाई शाह ने बेल बजाकर बट चपड़ासी को बुलाया। देखो भाई, तुम बीबी के लिए चाय तो ले आओ। नो थैंक्स, मैं इसने मना करना चाहा मगर चपड़ासी जा चुका था। जमाई शाह इधर की बातें इससे पूछकर बजाय तफ्तीश कर रहा था, मगर दरहकीकत हारिस के आने तक इसे वहां रोकना चाहता था और अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। हारिस अंदर दाखिल हुआ तो इसे देखकर ईशा खड़ी होगी। वालेकुम अस्सलाम। आओ हारिस, कैसे हो? जमाई शाह ने उठकर मुसाफा किया। तुम झूठे हो। वो जमाई शाह की तरफ देखकर सख्ती से बोली। बाहर की तरफ जाने लगी तो हारिस ने इसका बाजू थामकर अपनी तरफ खींचा। थैंक यू शाह, इस वक्त हालात तुम्हारे सामने, फिर मिलूंगा। वो मुस्कुराया जबकि ईशा इसकी गिरफ्त में महज फड़फड़ा कर रह गई। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ये पुलिस स्टेशन या तमाशा मत बनाओ। वो धीमी मगर सख्त आवाज में बोला। फिर जिस मुश्किल से वो इसे घर लाई वही जानता था। ईशा कहाँ चली गई थी? ईशा राबिया से देखते इसकी तरफ बढ़ी जबकि वो सर छटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे इसे क्या हुआ? इसे कुछ नहीं हुआ। नहायती सर फिरी और बदमजाज है। हाय मेरी किस्मत, कैसी बहू मिली। राबिया रोने बैठ गई। तेरे ही कर्म है, तेरी पसंद है। फूक दो। अब रो क्यों रही है? आप ही की पसंद है ना ये। वो तंज के तीर चलाता बाहर की तरफ बढ़ गया। इसके जाने के बाद राबिया ईशा के पास गई मगर वो अंदर से दरवाजा बंद के बैठी थी। राबिया ने बतेरा समझाया, बार बार दरवाजा बजाया मगर वो टस से मस नहीं हुई। रात के हारिस आया तो राबिया को लॉन में टहलते पाकर ठिठक गया। अम्मी क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हैं? हारिस, वो ईशा। अब क्या हुआ? इसे लहजा दर्जा बाजार था। वो दरवाजा नहीं खोली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? खुद ही जब गुस्सा उतरेगा तो खोल देगी। वो लापरवाही से कहकर आगे बढ़ने लगा। वो शाम से अंदर बैठी है, मुझे डर है कि कहीं खुदकुशी की कोशिश न करे। ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो भी परेशान हो गया। अगले लम्हे वो दरवाजा बचा रहा था। ईशा, ईशा दरवाजा खोलो। ईशा। कोई जवाब न पाकर वो हकीकतन परेशान हो गया। अब क्या करे? दोबारा तो अंदर से लॉक्ड है। अम्मी, आपके पास दूसरी चाबी तो होगी इसकी? हाँ थी तो सही, मगर शायद कहीं गुम गई है। उफ, अब क्या करे? वो कुछ देर खड़ा रहा। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। वो बड़बड़ाया फिर टेरेस पर चढ़ गया। कमरे का दरवाजा जो टेरेस की तरफ खुलता था बंद था। शिट, इसने मुक्का बनाकर दरवाजे के बाएं तरफ बनी खिड़की पर मारा तो वो एक झटके से खुल गई। इत्तेफाक से वो अंदर से खुली थी। खिड़की से हाथ अंदर घुसाकर साथ वाली खिड़की की कुंडी खोली। अंदर दाखिल हुआ तो ईशा बेड पर रोंते मुंह लेटी थी। ईशा, ईशा। हारिस ने फौरन इसको सीधा करके इसका गाल थपथपाया। इसकी आंखें खुली थी और मुंह से झाग निकल रहा था। अभी सूरत हाल पर खासा बौखला गया। इसकी धड़कन और नब्ज चेक की। रिजल्ट पॉजिटिव था। इसने राबिया को अंदर बुलाया। ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। हारिस ने ईशा को उठा तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक चपेट खा के। ठीक है, उसने बुरा किया। नू नानी याद करांदी। वैसे तो बड़ी बनी फिरदी है फन्ने खान। ते आप बीबी ने ना एक चपेट खा के ते खुदकुशी कर ली। अगले 24 घंटे बहुत है, मगर इनको 24 घंटों के अंदर अंदर होश आ जाता है तो खतरे की कोई बात नहीं, वरना दूसरी सूरत में केस हमारे हाथ से बाहर हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर ने कहा था हारिस बेहद परेशान था। राबिया मुख्तलिफ सूरतों और आयात का वेट कर रही थी। आंसू छोड़ छोड़ बह रहे थे। हारिस ने उस्मान हैदर को इतला देना मुनासिब नहीं समझा। इतनी दूर बैठकर वो परेशानी होती। शला खुद जरा जिद्दी से मगर हारिस समझौता कर चुका था।
وہ عشا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تھا. مہین کی یاد رفتہ رفتہ کم ہو چلی تھی. درخت اس پر اب ہوا کہ مہین کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہوتی گئی تھی, جبکہ عشا کے ساتھ اس کا دلی تعلق قائم ہو گیا تھا. لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں, نکاح کے دو بولوں سے فریقین کے دلوں میں محبت کے سوتے پھوٹ پڑتے ہیں. حارث کی حد تک تو یہ بات صحیح تھی. عشا کے اس اقدام پر حارث کو شوق لگا. جو وقت گزرا تھا حارث کو یہ لگ رہا تھا جیسے کوئی متاع حیات ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتی جا رہی ہو. شاید اب اس کی زندگی اور لکھی تھی جبھی 6 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا. چند گھنٹوں بعد اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا. میں نہیں پیوں گی, مجھے مر جانے دے, کیوں بچایا مجھے. رابعہ سے سوپ پلانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی. عشا میری جان تھوڑا سا لے لو, رابعہ نے چمکارا. میں نے کہا نا میں نہیں پیوں گی, وہ تقریباً چلائی مگر آواز بہت کمزور تھی. امی آپ مجھے دیجیے, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتی ہے. حارث نے رابعہ کے ہاتھ سے سوپ کا پیالہ لے کر عشا کے قریب بیٹھ گیا. منہ کھولو, انداز سکھیا تھا. کل تک وہ اس کے لیے پریشان تھا, اب جب خطے سے بائی تھی تو اسے نئے سرے سے عشا کی اس حرکت پر غصہ آنے لگا. حارث کا انداز ایسا تھا کہ عشا نے کسی روبوٹ کی طرح منہ کھول دیا. بس اور نہیں, ابھی آدھا پیالہ باقی ہے. میں نے کہا نا کہ تم سارا پیو گی. اچھی زبردستی ہے, وہ بڑبڑائی. چلو شاباش, منہ کھولو. رابعہ غیر محسوس انداز میں کمرے سے چلی گئی. میں کیا کر دوں گی, نو پرابلم, اب اور ضد نہیں چلے گی. میں نہیں پیوں گی. مائی گاڈ, تم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کیسے کر لیتی, تمہاری حرکتیں بالکل ٹین ایجرز والی ہیں. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تم 22 کی ہونے والی ہو. میرا خیال ہے ہمیں اتنی بے تکلفی کبھی بھی نہیں تھی. بے تکلفی پیدا کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر کیا. اس نے بات کاٹی. پھر میں بتاؤں گا بے تکلفی کیسی ہوتی ہے. وہ سوپ کا پیالہ ایک طرف رکھ کر ٹیشو پیپر سے اس کا منہ صاف کرنے لگا. میں خود کر سکتی ہوں. عشا نے ٹیشو پیپر اس کے ہاتھ سے چھین لیا. وہ خام خواہ مسکرانے لگا. میں واپس جانا چاہتی ہوں. کہاں؟ لندن, اپنے گھر. اب ہم یہیں پاکستان میں رہیں گے. تم شوق سے رہو مگر مجھے واپس جانا ہے. تم بیوی ہو میری, جہاں میں رہوں گا وہیں پر تم رہوگی. تم مجھے یہاں زبردستی نہیں روک سکتے, ورنہ کیا. وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ذرا سے اس پر جھکا ہوا گڑبڑا گئی. دیکھو تم, وہ کوئی سخت بات کہنے والی تھی جب ہلکی سی دستک دے کر رابعہ اور اس کے پیچھے نرس اندر داخل ہوئے. حارث اس کے ساتھ پاس سے اٹھ کھڑا ہوا. عشا ہاسپٹل سے گھر شفٹ ہوئی تو صفیہ اور مہینہ عیادت کرنے چلی ہے. خلاف معمول رابعہ اچھے طریقے سے ملی. صفیہ اور مہین کچھ دیر عشا کے پاس بیٹھی رہی. کھانا لگا تو ڈائننگ روم میں چلی گئی. عشا پرہیزی کھانا پہلے سے لے چکی تھی, وہ اپنے کمرے میں رہی. حارث کھانے کے وقت سے باہر سے آیا. السلام علیکم, اس نے کرسی کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا. وعلیکم السلام, کیسے ہو بیٹا. صفیہ نے جواب دیا. جی ٹھیک ہوں. وہ ایک نظر نماک سے کھانا کھاتی مہین پر ڈالتے بولا. تم سناؤ مہین, رامین اور عاطف کیسے. ٹھیک ہے سب, آپ سنائیں. وہ نارمل دوستانہ انداز میں گئی. میں بالکل ٹھیک ہوں, مختصر جواب دیتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گیا. کھانے کے بعد مہین کے پاس آ بیٹھا. ایم اے کمپلیٹ ہو گیا تمہارا. ابھی تو نہیں ہوا. رامین کیا کریے آج کل. بی سی ایس کریے. آپ بتائیں لندن میں دل لگ گیا آپ کا. مہین کے کہنے پر حارث نے چونک کر اسے دیکھا مگر اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر دیکھنے میں ناکام رہا. تم خوش ہو, الٹا اس سے پوچھنے لگا. ہاں بہت خوش, خدا نہ خواستہ مجھے کیا ہونا تھا. واقعی وہ جانے کے مطمئن نہیں ہو رہا تھا. آپ جو سننا چاہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. امی بتا رہی تھی تمہاری منگنی ہوگی. ہاں مبارک ہو. تھینکس. آپ کھانے پر کیوں نہیں آئے تھے جبکہ امی نے بطور خاص آپ کے عشا کے لیے دعوت دی تھی. ہاں وہ دراصل اسی روز عشا کی طبیعت بگڑ گئی تھی. صفیہ اور مہین تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد چلے گی. کیا سوچ رہے ہو بیٹا. وہ کافی دیر سے ایک ہی زاویے پہ بیٹھا تھا, نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی. امی مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ آج صفیہ چچی سے اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی کہ گھر آئے کی عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ کھسیا کر بولی. امی یہ آپ کہہ رہی ہیں. ہٹو بھی, تم نے مجھے کیا جلاد سمجھ رکھا ہے. اچھا دیکھو تم عشا کے پاس جا کر بیٹھو. بیوقوف لڑکی سے تنہا چھوڑنا ٹھیک نہیں. بہتر. وہ اٹھ کھڑا ہوا. براؤن کمبل میں لپٹی ہوئی پرسکون نیند لے رہی تھی. وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹ کے دن بھر کا تھکا ہوا تھا, تکیے پر سرکتے ہی سو گیا. عشا تم ایک ہی بار مجھے بتا دو, تم آخر چاہتی کیوں. میں اس روز روز کی چک چک سے تنگ آ گیا ہوں. وہ زچ ہو گیا. میں طلاق چاہتی ہوں. تو ٹھیک ہے. میں حارث مصطفیٰ ولد شہاب مصطفیٰ بقائمی ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق دیتا ہوں. اس کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ سامنے کھڑے عثمان حیدر چیخ مار کر گر پڑے. نہیں. وہ اٹھ بیٹھا. چہرہ پسینے سے تربتر تھا. 2-3 گہرے سانس لیے. سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کے گلاس ایک ہی سانس میں خالی کر ڈالا. اور سان بحال ہوئے تھے. ایک نظر پہلو میں پرسکون نیند سوئی ہوئی عشا پر ڈالی. اف کیسا خواب تھا یہ. مونگلیاں بالوں میں پھنسا کر بیٹھ گیا. ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے. دوبارہ کربٹ بدل کر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا مگر ساری رات وہ خواب کسی فلم کی طرح نگاہوں کے سامنے چلتا رہا. حارث تمہارے ماموں کا فون آیا تھا. صبح ناشتے کی میز پر رابعہ نے بتایا. کس وقت. صبح سویرے نماز کے وقت. بہت پریشان ہے وہ. کوئی کاروباری مسئلہ, تمہیں واپس جانا ہے. آئی سی. وہ پرسوچ انداز میں سر لانے لگا. اس نے فون کر کے معلوم کیا حالات واقعی سیریس تھے. کاروبار میں گھپلا ہو گیا تو عثمان حیدر بیمار تھے, کچھ ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. اور پھر 2 دن کے اندر اس نے واپسی کی ٹکٹ بک کروا لی. امی آپ بھی ساتھ ہی چلے. ٹکٹیں بک کروانے سے پہلے حارث نے کہا. رہنے دو بیٹا, بھائی جی نے تمہیں فوراً بلوایا. میرا تو ویزا بھی نہیں لگا. کافی وقت لگے. رابعہ کی بات معقول تھی. حارث اب مستقل پاکستان میں رہنا چاہتا تھا مگر مجبوریاں جان نہیں چھوڑتی. لندن پہنچ کر پھر سے وہی روٹین شروع ہو گئی. تم کہیں جا رہے ہو. وہ پیکنگ کر رہا تھا جب عشا دستک دے کر اندر چلی. ہاں. وہ مختصر جواب دے کر وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا. تم ایسے نہیں جا سکتے. وہ اس کے سامنے آ گئی.
شرٹ کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ رک گئے. ذرا وضاحت کریں گے اپنی اس بات کی؟ آخر ہم کب تک اس طرح رہیں گے؟ جس طرح ہمیں رہنا چاہیے ویسے تم رہنا نہیں چاہتی. ارادہ بدل گیا کیا؟ تم مجھے طلاق کیوں نہیں دے رہے تھے؟ عشاء نے کہا تو حارث کی نگاہوں کے سامنے وہ خواب گھوم گئے. اب سوچ کے رہے؟ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں. حارث نے ایک چٹکے سے اپنے سامنے سے پرے دھکیلا. یہ فضول بات نہیں ہے، وہ زور دے کر بولی. دیکھو اس طرح اکٹھے رہنا بے معنی ہے جبکہ ہم دونوں اس تعلق کو نبھانا نہیں چاہتے. ہم دونوں؟ وہ اس کی طرف گھوم گئے. یہ صرف تم. کیا مطلب؟ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اب تمہیں مطلب سمجھاتا پھروں. میری فلائٹ کا وقت ہونے والا. اپنے سوٹ کیس کی طرف متوجہ ہو گئے. تم کیا سمجھتے ہو میں مجبور ہوں؟ میں تو چاہتی تھی کہ معاملہ آرام سے حل ہو جائے مگر اب لگتا ہے مجھے کورٹ جانا پڑے گا. وہ کہہ کے رکی نہیں. حارث نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کا گولا بنا کر زمین پر دے مارا. شام کی فلائٹ سے پیرس پہنچ کے 2 دن آفس کے کام میں الجھا رہا. ڈونٹ وری عشاء، عدالت تمہارے حق میں فیصلہ کرے گی. مائیکل نے کہا. وہ دونوں بھی وکیل سے مل کر آئے تھے. مجھے قدم بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا. وہ پرسوچ انداز میں بولی. چلو کہیں چل کر لنچ کرتے ہیں. تم میرے ساتھ گھر چلو. مگر وہاں تو وہ ہوگا. وہ کہیں گیا ہوا شاید ملک سے باہر. اوکے. مائیکل نے گاڑی کا رخ اس کے اپارٹمنٹ کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا. مائیکل تم بیٹھو، میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں. رہنے دو لنچ کو، تم یہاں بیٹھو. مائیکل نے صوفے پر اپنے برابر اس کی جگہ بنائی. مگر وہ لنچ مجھے سخت بھوک لگی. کم آن ہنی، یہ وقت انجوائے کرنے کا. مائیکل نے اس کا ہاتھ تھام لیا. مائیکل پلیز. عشاء ہاتھ چھڑا کر دور جا کھڑی ہوئی. اس 1 سال میں تم نے کیا پایا حارث نعمان مصطفیٰ؟ تمہارا تو صرف نقصان ہی نقصان ہوا. حاصل تو کچھ نہیں ہوا. مہین مصطفیٰ جو تمہاری چاہت تھی مگر شریک حیات نہیں بن سکی. عشاء عثمان حیدر جو تمہاری شریک حیات تو بن گئی مگر تم اس کی چاہت نہ بن سکے. تم نے تو سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا تھا. ماضی پر حال کا دبیز پردہ ڈال. تم نے تو اپنی پوری ایمانداری سے اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی وفا سب اپنی بیوی کے لیے وقف کرنا چاہیے. پھر کیا ملا تمہیں؟ اپنی فرمانبرداری کا کیا صلہ ملا؟ طلاق؟ کیا یہی حاصل ہے تمہاری اس قربانی کا؟ اس بندھن کو یہاں قائم رکھنے کی جدوجہد کا یہی نام ہے؟ ہاں حارث مصطفیٰ، سورج سے یہاں کی اس جنگ میں جیت سے آقا مقدر ہوتی ہے. پیرس سے لندن تک کا سفر انہیں سوچوں کے حصار میں کٹا. ایئرپورٹ سے سیدھا اپارٹمنٹ پہنچا. آخری بار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس آنے کے لیے. خلافِ توقع دروازہ کھلا تھا. بندر داخل ہوا. اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا. سامنے نظر پڑی تو دل دھک سے رہ گیا. عشاء سر گھٹنوں میں دیے سسک رہی تھی اور ذرا فاصلے پہ کوئی شخص اوندھے میں لیٹا کر آ رہا تھا. عشاء. حارث نے جھک کر دھیرے سے اس کا شانہ ہلایا. مجھے ہاتھ مت لگانا. دور اور ڈونٹ ٹچ می. وہ سہمی بھیڑنے کی طرح بتک کر پیچھے ہٹی. کیا ہوا عشاء؟ میں حارث ہوں. وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا. حارث؟ وہ خالی غریب نظروں سے اس کی طرف دیکھے گی پھر اس کی حقیقت کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. حارث حقیقتاً گھبرا گیا. عشاء تمہیں کیا ہوا؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ دھاڑا. میں نے اسے مار دیا. ہاں مار دیا. اس نے انگلی سے سامنے اشارہ کیا. مگر کیوں؟ وہ میں اور کیا کرتی؟ وہ میری عزت. وہ رونے لگی. حارث کے لب بھینچ کے اٹھ کر مائیکل کی طرف گیا جو قالین پر پڑا کرا رہا تھا. اس کے سر سے خون بہ رہا تھا. ارد گرد کانچ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے جو غالباً اس سلطان کے تھے جو عشاء نے اس کے سر پر مارا تھا. حارث نے اس کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا. اگر وہ مر جاتا تو بڑی پرابلم ہو جاتی. عشاء کو ساتھ لے کر پہلے پولیس اسٹیشن گیا پھر وہاں سے ہاسپٹل. عشاء کا بیان لیا کہ مائیکل کے خلاف رپورٹ درج کروائے گی. قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اس نے گاڑی کا رخ عثمان حیدر کے گھر کی طرف موڑ دیا. عشاء چپ چاپ آنسو بہاتی ہونٹ کاٹتی. رو کیوں رہی ہو؟ حارث نے جامد خاموشی کو توڑا. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یو مین؟ حارث نے جملہ ادھورا چھوڑ کر پرتشویش نظروں سے اس کی طرف دیکھا. ادھورے جملے کا مفہوم جان کر وہ شرم سے کٹ کر آئے گی. نہیں اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے اپنی حفاظت میں رکھا. میرا دامن بالکل صاف ہے. جس مشکل سے اس نے جملہ ادا کیا یہ وہی جانتی تھی. حارث کو پرسکون ہو گیا جان کر کے نقصان نہیں ہوا. عثمان حیدر کا گھر آ چکا تھا. تم چاہتی تھی نا میں تمہیں آزاد کر دوں. باضابطہ طور پر لیدکی کا نوٹس تم کو جلدی مل جائے گا. وہ چلا کہ جب عشاء کی نظروں نے اس کی گاڑی کا دور تک تعاقب کیا. پھر وہ دوسرے دن پاکستان چلا گیا. وہ جب سے لندن سے آیا تھا بالکل گمسم ہو کر رہ گیا. رابعہ اس کی حالت دیکھ کر کرتی تھی اور اس وقت کو کوستی جب انہوں نے حارث کی شادی عشاء سے کرنے کا فیصلہ کیا. ماں باپ کبھی اولاد کے لیے برا نہیں چاہتے مگر ضروری نہیں کہ ان کا ہر فیصلہ درست و غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے. حارث مجھے معاف کر دو. میں نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا. وہ رونے لگی. پلیز امی کوئی ظلم نہیں کیا آپ نے. قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ امی مہین کی شادی ہو رہی ہے اور آپ نے مجھے بتایا نہیں. ہاں وہ مجھے یاد نہیں رہا. امی آپ کو وہاں جانا چاہیے. چاچی کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے گا. وہ بیچاری تنہا شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی. مگر وہ امی بھلا دے گزری باتوں کو. صفیہ چچی بہت اچھی ہیں، بہت مخلص، بہت ملنسار. ہاں امی ان کی قسمت میں وہاب چچا کا ساتھ لکھا تھا اور قسمت کا لکھا کبھی کوئی ٹال سکا؟ تم ٹھیک کہتے ہو. مہین جیسے ہیرے کی میں نے قدر نہیں کی. مجھے کیا پتا تھا جسے میں ہیرا سمجھ رہی ہوں پتھر نکلے گی. امی قصور شاید کسی کا بھی نہیں. آپ کا، نہ ماموں کا، نہ عائشہ کا. اب راگ کو ریتنے سے کیا حاصل؟ لندن میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میرے لیے ماضی کا حصہ بن چکا ہے. بہتر ہے کہ اب آپ بھی سب بلانے کی کوشش کریں. حارث کے کہنے پر آپ بھی ایک سرداب بھر کر رہ گئی. چلو ہناما پر دی رہا. ہیلو ینگ مین، کیسے ہو بھائی؟ صبح ناشتے کی میز پر عثمان حیدر کو دیکھ کر حیران ہوا تھا. آپ کب آئے؟ رات کو تم سو رہے تھے. تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. ممانی نہیں آئی. وہ کرسی کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. نہیں تم اس طرح بنا بتائے چلے. پہلے تم انگلینڈ میں تلاش کرتا رہا پھر سوچا تم شاید انگلینڈ سے باہر گئے ہو. بس ماموں وہ کھچل سا ہو گئے. عشاء کے بارے میں نہیں پوچھو گے؟ نہیں. وہ سنجیدگی سے بولا. اگر آپ نہ آتے تو چند دنوں تک طلاق نامہ پہنچ جاتا. یہ کیا کہہ رہے ہو حارث بیٹے؟ طلاق؟
मामू इस ड्रामे का ड्रॉप सीन तो एक ना एक दिन होना ही है, इतने दिन मैंने सोचने में लगा दिए। वो खुद मुझसे अलहदगी चाहती है। कूल डाउन माइंड से ना, ऐसे मामलात में जोश से नहीं होश से काम लिया जाता। वो तो जज्बाती और नासमझ लड़की है, मगर तुम तो बादशाह और खुदमदिन शख्स हो। मुझे इससे सीधी हमाकत की तवक्को थी, मगर मैं सोचकर मुतमिन था कि तुम समझदार आदमी से हैंडल कर लोगे, मगर वो तासुब से सर लाने लगे। आई एम सॉरी मामू, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, वक्त हाथ से निकल चुका। उठकर चला गया। भाई जी, गलती ईशा की भी है, आप इसे भी समझाएं, वो खुद इस मसले को सुलझाने की कोशिश करे। ये मसला तो वाकई काफी सीरियस हो गया। उस्मान हैदरपुर सोच अंदाज में सर लाने लगे। हारिस अपने कमरे में आकर इस तरह की कैफियत में टहलने लगा। मामू ने मुझे समझ कर रखा, चाबी से चलने वाला खिलौना, अपनी बेटी को अहमक और नासमझ कहकर छोड़ दिया और मुझसे तवक्का करे कि मैं समझौता कर लूं। नो नेवर। वो सुलगता हुआ वॉशरूम में घुस गया और तैयार होकर बाहर चला गया। दोपहर का खाना भी बाहर खाया, यूं ही सड़कों पर बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। 5 बजे के करीब खड़ा है। सुरैया, एक कप चाय का बना दो, मैं अपने कमरे में हूँ। किचन में मुलाजमा से कब अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। कपड़े चेंज करके बैठे थे जब चाय का कप इसकी तरफ बढ़ाया गया। ये साबली सलोनी सुरैया का हाथ तो बिल्कुल नहीं था। हारिस ने सर उठाकर देखा तो हलक तक कड़वा होगा। तुमसे किसने कहा चाय लाने को? वो सख्ती से बोला। खुद तुमने अभी मुझसे कहा था। मैंने सुरैया से कहा था। सुरैया, वो बुलंद आवाज में धाड़ा। सुरैया छुट्टी पर है, तुम यहाँ से चली जाओ, और ये चाय मेरे सर पर डाल दो। वो भुना गया। सोच लो, बहुत गर्म है। मुस्कुराई। मेरा ख्याल है तुम्हारा और मेरा मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, जा सकती हो। बहुत खतरनाक, हद तक संजीदा था। ईशा को अपनी आफियत खतरे में नजर आने लगी। रिश्ता तो बहुत मजबूत है। ये तुम कह रही हो? तुम? वो धारा। तुम क्या जानो रिश्तों को? तुम्हें क्या मालूम रिश्तों के तकाजों का? तुम एक नहायत ही बदमजाज, जिद्दी और सरफिरी लड़की हो। 1 साल से पकने वाला लावा आज बह निकला था। प्लीज हारिस, मुझे माफ कर दो। वो इसके सामने आके। किस बात की माफी मांग रही हो? अपने नारामा से लू की? अपनी जिद और हट दर्मी की? अपनी अनापरस्त फितरत की? वो सुलगते लहजे में अंगारे बरसाने लगा। सब बातों की। वो सर झुकाकर बोली। अब ये सारतमंदियां दिखाने का कोई फायदा नहीं। तुम अगर मेरे दिल में थी तो अब नहीं हो। वक्त एक सा नहीं रहता। अब तक मैंने समझौता करने की बड़ी कोशिश की, मगर अभी दिल पत्थर हो चुका है। तुम इससे सर टकरा टकरा कर मर भी जाओ तो कुछ हासिल नहीं होगा। प्लीज ऐसे तो मत को। मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मोहब्बत? वाह! इसने एक जुनूनी कहकर लगा। क्या मजाक फरमाया? ईशा हैदर और मुझसे मोहब्बत? वो दीवानों की तरह कहके लगाने लगा। ईशा ने उलझन अमेज नजरों से इसकी तरफ देखा। हारिस, आप ठीक तो है? इसे वाकई वो जुनूनी लगने लगा। मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत खराब है। हारिस ने एक तेज निगाह इस पर डाली। गेट आउट। मैं खुदकुशी कर लूंगी। इसने कमजोर से लहजे में धमकी दी। बस सदे शौक, मुझे ऐन राहत होगी आपके इस इकदाम से। अब आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकती हैं। इतनी इंसल्ट के बाद वहां खड़े रहना इससे बड़ी इंसल्ट थी। 1 हफ्ते बाद उस्मान हैदर वापस चले गए। राबिया ने नहीं कीन दिलाई कि वो हारिस और ईशा के दरमियान में साबित करवा कर दम लेंगी। बिजनेस की मसरूफियत होती तो ना होती तो उस्मान हैदर रुक जाते, मगर मजबूरी थी। वो चाहते थे कि हारिस इनके साथ चले, मगर वो किसी तरह इंग्लैंड जाने को तैयार नहीं थे। इसका मौका था कि अपने मुल्क में रहकर बिजनेस करे। उस्मान हैदर ने इस हिसाब से बता दिया कि ईशा को उसके शौहर के घर नहीं बल्कि इसके पुप्पो के घर छोड़े जा रहे हैं। राबिया को भरपूर तसल्लियों पर उस्मान हैदर लंदन रवाना हो गए थे। ईशा के स्नेह रूप ने हारिस को हैरान करके रख दिया। लगता ही नहीं था ये वही पुरानी ईशा, ये तो कोई और ही थी। मशरकी हुस्न का शाहकार हम वक्त मशरकी लिबास में मलबूस रहती। चूड़ियों का इस्तेमाल बहुत करने लगी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात के वापस लौटा तो इसे अपने कमरे में देखकर पेशानी पर बल पड़ गए। फुटबॉल खेल रही हूँ, सुकून से जवाब है। क्या बकवास है? वो गुर्रा है। नजर नहीं आ रहा? सोने की कोशिश कर रही हूँ। सोना तो कहीं और जाकर सो। मुझे तो ताकर साइड पर रखते हुए बोला, मगर वो टस से मस्त नहीं हुई। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो शर्ट के बटन खोलने लगा। क्या मुसीबत है? तुम क्यों सवार हो मेरे सर पर? इसने शर्ट के बटन नए सिरे से बंद करना शुरू कर दिया। मगर मैं कहाँ सोऊंगी? इतना बड़ा घर है, तुम्हें कोई जगह नजर नहीं है? मेरा कमरा खाली करो फौरन। मैं अपनी प्राइवेसी में किसी दूसरे का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बीवी हूँ आपकी। ईशा ने एक बार इसी के कहे हुए अल्फाज दोहराए। शट अप, मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। उठो, दफा हो जाओ यहाँ से। हारिस ने से बारूद से पकड़कर बिस्तर से उठाया। मगर हारिस, वो आंटी, वो कहती रहेगी, मगर हारिस ने एक नहीं सुनी। उसको बाहर निकाल दिया और दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर तक वो दस्तक देती रही, फिर दस्तक की आवाज आना बंद होगी। ईशा हैदर, अब तुम सारी जिंदगी भी दस्तक देती रहो ना, तो भी शहर दिल के दरवाजे बंद नहीं होंगे। वो सुलगते देर से सोचने लगा। सुबह इसकी आंख बहुत जल्दी खुल गई। ग्लास विंडोज पर से दबेज पर्दे सरकार विंडोज खोल दी। सुबह की लतीफ हवा बेहद भली लगी। वो टेरेस पर चला, नजर सामने पड़ी तो चौंक गया। वो यकीनन ईशा ही थी जो लॉन में पड़ी कैन की कुर्सी पर सिमट कर बैठी थी। काफी देर वो इसे देखता रहा, मगर ईशा के वजूद में हरकत नहीं हुई तो इसे परेशानी ने आन घेरा। पैरों में स्लीपर डालता वो नीचे चला। ईशा, ईशा! हारिस ने इसका गाल थपथपाया। वो सो रही थी। हारिस को नदामत ने आन घेरा। गालबन वो सारी रात इसी तरह लॉन में सोई रहेगी थी। ईशा ने कसम आते हुए आंखें खोली। आंखों में सुरख टोरे थे और आंखों गालों पर आंसू के निशान। ईशा, उठो, अंदर चल के सो। इसने पल के छपक छपक कर नींद को दफा करना चाहा। हारिस को देखकर इसके तन बदन में आग लगी। एक झटके से उठी हारिस का हाथ छटक कर अंदर की तरफ बढ़ गई। हारिस! राबिया ने पुकारा तो इसके बाहर की जाने बढ़ते कदम थम गए। जी, कहाँ जा रहे हो?
काम से जा रहा हूँ, तुम ऐसा करो आज ईशा को शॉपिंग करवा लो। शॉपिंग? मगर क्यों? इसने अप्रोच कर। मैं इनकी शादी में चंद दिन रह गए, इस बार खानदान की पहली बार खानदान की शादी में शिरकत करिए, लिबास तो इसका ढंग का होना चाहिए। अम्मी मुझे शॉपिंग वॉकिंग का कोई तजर्बा नहीं, आप खुद ही इसके साथ लेके जाकर कर ले आए। जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लीजिएगा। वो सूरत से इनकार करता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। राबिया महज इसे देख कर रह गई। माहिन की शादी से हफ्ता पर पहले वो लगातार राबिया के साथ ढोलकी पर जाती रही। सरसे में पूरी तरह माहिन और आमीन के साथ घुल मिल गई। अलबत्ता हारिस के साथ इसकी सरजंग जारी थी। इस रोज के बाद से ईशा ने हारिस से बात करने की कोशिश नहीं की। ईशा खानदान की किसी तकरीब में पहली बार शिरकत कर रही थी, हर कोई से मिलने चला आता था। हारिस की एतमाद जाफरी से बारात वाले दिन ही मुलाकात हुई। से हर लिहाज से अच्छा लगा, खुश इखलाक, वजीर, वेल मैनर्ड। और उसी लिबास में इन पर खूब चर्चा था। रुखसती से पहले फोटो सेशन हुआ। ईशा रॉयल ब्लू और बॉटल ग्रीन कंट्रास्ट की कामदा साड़ी में बेहद दिलकश लग रही थी। पूरी तकरीब के दौरान हर तरफ हारिस की दुल्हन की तारीफें होती रही। इतनी हसीन, लंदन पलट और नखरा कोई नहीं। खुश इखलाक हद से बढ़कर हारिस की समात ने भी तारीफें सुनी। जाने कि उसे फकर सवा ईशा की तारीफें से मगरूर किए देती। वो जान चुका था ईशा भी इसके साथ जिंदगी गुजारने की मुतमनी है। अपनी अना खुददारी को पसे पुश डालकर पेशकदमी भी इसी ने की थी। रुखसती के बाद सब लोग रफ्ता रफ्ता जाने लगे। राबिया वहीं रुकी। हारिस ईशा को साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था। ईशा अपने नाखूनों से खेल रही थी। अब तो जान छोड़ दो। हारिस के कहने पर वो चौंकी। क्या मतलब? मेरा मतलब इन नाखूनों ने क्या कसूर किया जो घंटा भर से इन्हें मशके सितम बनाए बैठी हो? वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। चेहरे पर आ जाने वाली लट को पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाते चूड़ियों की खनखनाहट ने इर्तियाश सा पैदा कर दी। क्या बात है, आजकल चूड़ियां बहुत पहनने लगी हो? कि किसी चूड़ी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? आंटी कहती हैं कि चूड़ियां सुहाग की अलामत। वो मेरी मर्जी। वो बात बदल कर बाहर देखने लगी। हारिस जेरे लब मुस्कुरा दिया। आइसक्रीम खाओगी? वो गाड़ी की रफ्तार धीमी करते बोला। इस वक्त? अभी तो सिर्फ 12 बजे। लाहौर के बाजार तो रात के तक खुले रहते हैं। मुझे नहीं खानी। मैं रूठेपन से बोली। मगर मुझे तो खानी है। गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोकी। तुझे तू खानी से? तो पूछेगा कि वो देखो है एक मनीना और एक चॉकलेट चिप ले आओ। आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। अंदर जाने का हारिस का मूड नहीं, तब गाड़ी में बैठे थे। तुम मुझसे नाराज हो? हारिस ने कहा तो ईशा ने इसकी तरफ देखने लगी। वैसे सुने तो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए। अब देखो ना, जो तुम ईमानदारी से तज्जिया करो तो तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा गलती किसकी है। ठीक है, मुझसे भी कोताही है, मगर ज्यादा जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूँ कि मैं इस शादी पर खुश नहीं था, और यकीनन मैं भी, तुम भी रजामंद नहीं थी। मगर वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, और शायद हमारा मिलन भी मुकद्दर में लिखा था। सो हो गया। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने की। जानती हूँ मैं तुम्हारे पल पल की खबर रखता था। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलती हो, क्या करती हो। मैं कभी भी तुमसे ला ताल्लुक नहीं रहा। माइकल के बारे में मैं मुकम्मल तहकीकात करवा चुका था, इसलिए मैं हारिस की बात वहीं रह गया। आइसक्रीम आ चुकी थी। यार ऐसा करो, कोई बड़ा कप या प्याला ले आओ। इसने वेटर से कहा फौरन ले आओ। ओके तुम जाओ। वो वेटर को भेजने के बाद इसने वनीला और चॉकलेट आइसक्रीम एक ही प्याले में डालकर मिक्स की। लो खाओ। चम्मच इसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या? ईशा ने इसके हाथ से चम्मच ले लिया। मैं हमेशा इसी तरह आइसक्रीम खाता हूँ, वनीला और चॉकलेट मिक्स करके। इसका भी अपना ही मजा है। वो मरे से आइसक्रीम खाने लगा। इसने 2-3 बड़े बड़े चम्मच लेकर प्याला ईशा को थमा दिया। वो धीरे धीरे खाती रही। ईशा, जो कुछ हुआ वो माजी का हिस्सा बन गया। अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है जो हर लिहाज से मुकम्मल है। मैं इतराफ करता हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम्हारे रवैये ने मेरी मोहब्बत और अरमानों पर रोश डाल दी। अब मुझे अपने दिल में तुम्हारे लिए फिर से वही मोहब्बत उजागर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने हर अमल से अपनी वफा, अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत और अपने खलूस से मेरे दिल में बुलंद मुकाम जरूर हासिल कर लोगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी भी शक मत करना। एतमाद इस रिश्ते की मजबूत और पर पाईदारी की अव्वलीन शर्त है। मियां बीवी को एक दूसरे पर एतमाद होना चाहिए। तुमसे निकाह की तरफ से बदगुमान थी, मगर यकीन करो वो एक अच्छी दोस्त है। बस मैं जानती हूँ बहुत अच्छी लड़की है। साहब ये फूल ले लो। साहब ये गजरे मैम साहब के लिए ले लो। फूल बेचने वाला बच्चा गाड़ी के पास आ खड़ा हुआ। हारिस ने ढेर सारे फूल और गजरे खरीद लिए। मेरा ख्याल है मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं। हारिस ने कहते हुए इस्तेहकाक से इसकी दोनों कलाइयों में गजरे चढ़ाए। चलो बाकी बातें घर चलकर करेंगे। इसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा और एक पुरशौक निगाह इस पर डाली। ईशा ने लजाकर निगाहें बाहर दौड़ते ट्रैफिक पर जमा दी। आज पहली बार वो हकीकी खुशी के लुत्फ से आशना हुई थी। अगे जहाज उठ गया होना था। यानी खत्म, शुद्ध हो गया है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो नावल था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। और नावल रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको बताती चलूँ, स्टार्ट मैंने बताया था कि मेरे फोन में थोड़ा मसला हो गया, वो मैंने अपना मसला हल करवा लिया। अब मुझे ये नहीं पता कि उस मसले को हल करवाने में मेरे पास क्या रहा है, क्या गया है। तो इस चीज का भी मुझे अंदाजा नहीं है, वो मुझे होले होले अंदाजा होगा। तो जो पता लगेगा उदो से जो होएगा देखा जाएगा। लेकिन फिर मैंने ये भी पता कि जो हो चुकिया होना ना, वो मेरे को देखिया नहीं जाना। लेकिन क्या कर सकते हैं, होता है, चलता है, दुनिया है। लेकिन चलो शुक्र है मेरे कॉन्टेक्ट वापस आ गए। भाई आ गया तो उसको दिखाया। तो वो जैसे आने थे वैसे तो नहीं आए, लेकिन दूसरे तरीके से आ गए। लेकिन चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरे आ गए वापस। तो इसलिए मेरा मूड भी बहाल हो गया। तो अब ऐसा है कि अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो एंड करेंगे। म्यूजिक लाइव बहुत जबरदस्त एपिसोड थी। अब्बास रॉक, घर वाले शॉक्ड।
عباس جیسے لڑکے ہونے چاہیے یار، کیسے اس نے اپنی بیوی کا حق دلوایا گھر میں، شیر دل جو عباس کا ابا ہے، کتنا چلاک ہے، کیسے اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے منافقت کر رہا ہے، لیکن نورے کی شادی کہیں اور ہونی چاہیے۔ ویسے یہ کیا کہ سب رشتہ، کیا اب رشتہ ہو گیا تو ساری زندگی ان کے نام پہ بیٹھی رہے۔ آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، صحیح بات ہے۔ تھینک یو میوزک لائف، میوزک لائف یہ باز تو پکا ناول کا ہیرو لگ رہا ہے، کیونکہ ریئلٹی میں کہاں ملتے ہیں ایسے مرد۔ اور عباس نے ہورا کے لیے اپنے ساتھ لے جا کے بہت اچھا کیا ویسے، لیکن جو ہورا نے عباس کو نورے سے شادی کا مشورہ دیا نا، دو لگانی چاہیے تھی ویسے۔ صحیح گل ہے، جڑیاں دیویاں بنتی ہیں نا، میں نے بڑی زہر لگ دی ہیں۔ مطلب تمہارے سے اتنا اچھا اس کو چھوڑ کے تم اپنے ساتھ لے کر آیا، اور لیکن نہیں، میڈم دیوی ہے۔ سردار بی بی نے جو لفظ بولے نا ہورا کے لیے بہت غلط تھا۔ مطلب آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا ہوا ہو، لیکن آپ کو پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا کہ آپ تو اور ہی ظلم کر رہے ہیں بے قصور پر۔ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ناول ہے۔ تھینک یو ویری مچ میوزک لائف۔ ملیا بہت اچھی سٹوری تھی، کوئی تھوڑا لانگ ناول لے کر آئے 3 to 4 hours والا۔ ریکارڈنگ کر رہی ہیں، جیسے ہی کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ دوں گی۔ تھینک یو ملیا فیز۔ میوزک لائف زبردست۔ یہ ہورا کب کیا ہوگا ویسے؟ اب آسمی چلا گیا، وہ بھی گئی ساتھ، اب دیکھو پتہ نہیں ان کا کب آتا اور نیکسٹ کیا ہوگا، لیکن یاد نہیں ہوگی۔ سردار بی بی کیسے کیسے کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے بھیج سکتی تھی ویسے؟ مطلب اپنی بیٹی کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا، پھر بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کری ہے۔ باقی ایپیسوڈ بہت زبردست تھی۔ بس کچھ لوگ ہوتے جنہوں نے اپنے تے بیت کے بھی ٹھوکر کھا کے بھی نہیں سکون ملتا۔ تھینک یو میوزک لائف۔ سائم بھائی وعلیکم السلام، الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زبردست زبردست وائس، تھینک یو سائم بھائی۔ تمکین فاطمہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ لانگ ناول ابھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جب کمپلیٹ ہوگا تب انشاءاللہ۔ میرا بکرم آپ سے کہا تھا کشانہ رنم جیسی طرح کے ناول، ایک اور ناول پلیز بنائے، ظالم ہیرو۔ یار ملے گا تو پھر ہے، ابھی تو میں نے سٹارٹ کیا ہے، ظالم والا نہیں سٹارٹ کیا، لیکن جو سٹارٹ کیا وہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ لیکن ابھی وہ آئی گیس ہاف ناول ریکارڈ ہوا، ابھی ہاف پڑا ہوا ہے، ابھی وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہے، بس ٹائم نہیں مینج ہو رہا، ٹائم نہیں مل رہا، مصروفیت بہت زیادہ، مہمان آئے میں گھر پہ بہت زیادہ، تو ابھی نا ٹائم نہیں مینج ہو رہا۔ لیکن انشاءاللہ آپ کو پتا کہ جو چیز میں سٹارٹ کر دوں وہ دیتی تو ویکینڈ پہ دینی تھی، نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ اسی ویک میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ۔ شہر اشفاق وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت زبردست ناول ہے، آپ کی وائس میں اور بھی اچھا ہو جاتا ہے ناول، تھینک یو ویری مچ سحر۔ تمکین فاطمہ والدین کی سختی جب سمجھ آتی ہے، جب ان کی محبت میں شک نہیں رہتا، وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتے بچوں کے لیے۔ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے۔ تھینک یو تمکین فاطمہ۔ میوزک لائف زبردست، فائنلی آلیان کو مل گئی نورے، لیکن مجھے ہورا پہ بہت غصہ آ رہا ہے، خود کو صبر کر رہی بیٹی بچاری کے بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے۔ نائس ایپیسوڈ، تھینک یو میوزک لائف۔ بہت زبردست ناول تھا، میں نے کبھی اتنا اچھا ونی بیس ناول نہیں پڑھا، باز تو بہت اچھا تھا یار۔ سچ بتاؤں مجھے ہورا سے زیادہ اچھی نورے لگی، اس کو ہورا پسند نہیں تھی کیونکہ اس کی شادی عباس سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کبھی اس کو ہرٹ نہیں کیا، ایون جب اس کی شادی کا کہا وہ مان کی بات۔ آلیان کے ساتھ اس نے اچھا بانڈ بنایا اپنا، بہت ہی اچھی اینڈنگ تھی، بٹ نورے اور آلیان کو بھی کچھ سین ہوتے۔ صحیح بات ہے، اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو اس کو بھی آگے اچھا ہی ملا، اس کے ساتھ بھی آگے برا نہیں ہوا۔ تھینک یو میوزک لائف، میوزک لائف ناول اچھا تھا، بٹ آئی تھنک پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ سارا بچپن ان کو لگا کہ ان کے باپ نے ان کے ساتھ ظلم کیا اور اس وجہ سے ودی نے بغاوت کی، لیکن یار 9 سال کہنے کی بات ہے، لیکن جو باہر کے ملک چلے جاتے ہیں ان کا کیا پتا ہوتا ہے کب آنا ہے کب نہیں۔ تو توبہ نے اچھا کیا اس کو جلدی معاف نہیں کیا، کیونکہ انتظار اتنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ ویسے باقی ناول اچھا تھا، اسٹیپ بائی آمین، تھینک یو ویری مچ۔ صحیح کہا آپ نے، اتنی آسانی سے معافی اس کی بنتی بھی نہیں تھی۔ تھینک یو میوزک لائف۔ محمد یاسین اچھا ناول تھا، تھینک یو محمد یاسین۔ پریٹی گرل الشبا یو آر ٹو گڈ، تمہاری پنجابی آئی لو اٹ، تھینک یو ویری مچ پریٹی گرل الشبا۔ محمد یاسین اچھا ناول تھا، تھینک یو محمد یاسین۔ ندا جعفر میں نے یہ ریڈ کیا ہوا، میں آپ کو اس کا لنک بھیجتی ہوں۔ انیس پانو ہیپی اینڈنگ، بہت پیاری سٹوری، مزہ آ گیا، تھینک یو ڈیئر، ویلکم انیس پانو، تھینک یو فار یور کمنٹ۔ ملیحہ حفیظ بہت اچھی سٹوری، تھینک یو ملیحہ حفیظ۔ محمد یاسین اچھا تھا، تھینک یو محمد یاسین۔ شہزاد بھٹی ناول از اوکے بٹ یور کمنٹ میکس مائی ڈے، تھینک یو ویری مچ شہزاد بھٹی۔
شہزاد بھٹی الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اب سارا ادب ناول بہت اچھا تھا، ٹک ٹاک کے چکر میں پڑھ کے بہت سے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ جی یہ تو ہوتا ہے جو بس خرافات میں بس وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز لگا لو، ٹک ٹاک لگا لو، کوئی بھی چیز لگا لو، کسی بھی چیز کو آپ اپنی زندگی میں ایکسیس کسی چیز کی کر لو گے تو وہ اس کے نیگیٹو افیکٹ آپ کے اوپر پڑتے ہی پڑتے ہیں۔ تھینک یو ابصار حیدر وہاب علی زبردست امیزنگ تھینکس ویلکم تھینک یو ویری مچ وہاب علی فار یور کامنٹ۔ سمیرا شیخ نائس ناول پونا کی فیملی کی سٹوری میں پوجا سے سن رہی ہوں، ویسے پونا والے اتنی اچھی اردو نہیں بولتے۔ کیڑی پوجا؟ میں نے آپ کے کمنٹ دی سمجھ نہیں آئی بٹ تھینک یو سمیرا شیخ۔ میوزک لائف زبردست ناول ہے، گل لالہ کے ساتھ اس کے باپ نے ویسے اچھا نہیں کیا، اس کا نکاح ہوا اگر شامیر سے تو اس کو بتانا چاہیے تھا نا، اب شامیر جا رہا ہے، لیٹس سی گل لالہ کا کیا بنتا ہے۔ ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، تھینک یو ویری مچ میوزک لائف۔ اجاز خان نائس تھینک یو اجاز خان۔ میوزک لائف آؤٹ سٹینڈنگ ناول، شامیر اور گل لالہ کا کپل اچھا تھا، ویسے گل لالہ کو جب عادت ہی نہیں تھی اتنی سردی میں رہنے کی تو کس نے کہا تھا سردی میں سونے کا، پہلے گل نے جانا نہیں تھا شامیر کے ساتھ، اب شامیر کا جانے کا سن کے گل نے بھی جانا تھا ساتھ میں۔ میڈم حیران ہو کے دیکھ رہی کہ پاگل ہو گئی ہیں، اب واپسی کا راستہ بھول جانا اس نے۔ شامیر کا خواب آ گیا ہونا کہ گل نے راستہ بھول جانا، وہ بھی آ گیا فوراً۔ صحیح گل ہے، انہوں تار لگ گئی ہونی۔ شامیر نے بیبے سے پوچھ لیا، بیبے نے تو اپنی اوقات ہی دکھا دی، اگر آپ باندھ کے نہیں رکھ سکتی تو ساتھ چلی جاتی۔ واہ جی واہ، شامیر نے تو شال دیکھ کے پہچان لیا گل لالہ کو کہ واہ کیا بات ہے، بیچاری اپنی بوریت دور کرنے گئی تھی، شامیر نے تانے مار مار کے اس کا برا حال کر دیا۔ چلو جی شامیر نے گفٹ میں اس کو گرم کپڑے دے دیے، واہ شامیر صاحب کیا بات ہے۔ گل لالہ تو گئی ویسے کام سے، بیبے کس خوشی میں انویسٹیگیشن کری گل سے، کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے مجھے۔ گل لالہ کے باپ کا بہت غصہ ہے کہ جب بیٹی نے اتنی فرینکنس تھی تو بتانا چاہیے تھا نا کہ تم کسی کے نکاح میں ہو، اگر وہ کسی کو پسند کر لیتی تو۔ مجھے ویسے آپ کے کمنٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا ناول یاد آ رہا ہے کہ کون سا۔ ایک بیبے پھونکے بہت مارتی ہیں شامیر پر کہ میرا بیٹا میری بہو کا نہ ہو جائے، اب یہ بیکار کون ہے جو کون سی پرچی لے کر جا رہا ہے۔ باقی بیبے کے اصل چہرہ دیکھنے کا دل کرا بندہ گلا دبا دے اپنی حسد میں، انہوں نے شامیر کا بھی نہیں سوچا۔ بیبے کو ایک نم سوجی کیا کہ گل کو بدذات اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہی ہے، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ حسد کی ماری بھی ایک تو یوسف نے اپنی بیٹی بھیج دی، اوپر سے بیبے نے بھی الزام جو لگایا ہو۔ اچھا اور شامیر اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا، بیبے اکیلی رہ گئی، اصل ناول کا ہیرو جنت تھی، جنت کی وجہ سے ہی سب سیٹ ہو گیا۔ صحیح بات ہے، بس ادھر دی بھی ہوندیاں عورتاں، حسدیاں دی کمی نہیں، بس اللہ پاک ہمیں حسد سے بچائے اور ہمارے اندر حسد کی بیماری بھی جنم لینے سے بچائے۔ تھینک یو ویری مچ میوزک لائف۔ نبیلہ اقبال مائنڈ بلوئنگ آؤٹ سٹینڈنگ، بہت زبردست ناول، سلار کا کریکٹر بہت زبردست تھا، تھینک یو ویری مچ نبیلہ۔ کی ہو گیا میرا بکرم اجمیر نیلم ہے، میرے ناول دا نا ہی سمجھ نہیں آیا تسی کیڑا کیا۔ تھینک یو میرا۔ میوزک لائف بہت زبردست ناول، لیکن یہ حوریہ کے گھر والوں کو کس توپوں کی سلامی ہے کہ ہم سائی کو اس کے سسرال والوں کے ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں، منگیتر کے ساتھ بھی، اور نئے سسرال میں بھی بھیج دیتے ہیں۔ مطلب حوریہ کی ماں ساری زندگی کہاں نکالی تھی، صدف کو آتی پتہ چل گیا کہ ساجدہ کیسی ہے، اور گھر والے تو ایسے کہ پتہ نہیں کتنی سگی ہے ان کی۔ بس کچھ لوگ ہوندے دماغوں فارغ لوگ، دوسرے دے ٹرسٹ کرن والے، اور سادہ کا ہی انجام ہونا چاہیے تھا، لیکن مصطفیٰ کا بھی دکھانا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ صحیح بات ہے، وہ بھی ڈیزرو کرتا تھا کچھ نہ کچھ، لیکن انہوں نے دکھایا نہیں، انہیں اینڈ تے بھائی اخبار پڑھ کے تے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ تے ہو گیا، دکھایا ہوتا انجام۔ باقی شکر ہے ٹائم سے پروا اور سلمان کا ریلیشن ٹھیک ہو گیا۔ سٹارٹ میں سلمان پہ ہی غصہ آتا تھا کہ جب اس کی ماں پروا کا کچھ نہ کچھ باتیں لگاتی تھی۔ سلیبریسٹ بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ میوزک لائف۔ عائشہ زبردست ناول، تھینک یو عائشہ۔ سیدہ علیزہ بلال نائس ناول، بہت اچھا ناول تھا۔
कंटेंट भी अच्छा था, एंड पर लेसन भी अच्छा था। अल्लाह पाक सबको हिदायती रास्ते पर चलाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा सबक थे, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा ओवर भी, सारा थोड़ा ओवर भी हो जाती थी। मतलब ठीक है, बच्चा काम करती थी, अपने शौहर और बच्चों को दीन की तालीम करती थी, लेकिन शौहर का भी कोई हक है। अल्लाह पाक ने उसकी मिजाजी खुदा बनाया, तो तुम कम से कम उसकी पसंद नापसंद का ख्याल तो बीवी की जिम्मेदारी होती है। हाँ, कहीं कहीं पे वो ओवर रिएक्ट कर जाती थी, और वो बच्चों को नमाज का सिखा रही थी, कि वो बहुत अच्छी बात थी। मतलब बच्चों को छोटी उम्र में बताने से आदत पक्की होती है। स्टार्ट में मुझे शुजा ठीक लगा, लेकिन जो उसने चवल मारी के जहर लगा के, मुझे लानती लोग पहले इनको बाह या बीवी चाहिए होती है, और बाद में उनके ऐब नजर आते हैं। आहो बात बस वो कदी कदी हीरो ने छितना दी कमी नजर आई जाती ना। ठीक है, यहाँ पर सारा गलत नहीं। मतलब वो साड़ी पहन सकती थी, घर में ही पहननी थी ना, लेकिन इस पर शुजा का रिएक्शन बहुत गलत था। जब गुस्सा होता तो जानवर अपनी जुबान बहुत गंदी करता था। मतलब सब भूल जाता था क्या बोल रहा हूँ। लांती कह रहा है कि दूसरी शादी कर रहा हूँ, अब कर दूसरी शादी, और बाद में कह रहा है कि मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था। लेकिन एंड बहुत अच्छा हो गया, सब ठीक हो गया, और शुजा को भी अक्ल आ गई। और जो राइटर ने कलाम लिखा है वो बहुत अच्छा था, ईमान ताजा हो जाता सुन के। अच्छा, मैं तो याद भी नहीं है मैं की पढ़िया सी। नावल याद है, जरा कलाम दी गल हो रही ना, वो मैं भूल गई हूँ। कोई नहीं, होता चलता है दुनिया। थैंक यू लीजा फॉर योर कमेंट। म्यूजिक लाइफ नावल तो अच्छा था, और इरमा के वालिद ने उसके चाचू के साथ अच्छा नहीं किया। अगर साथ की शादी हो जाती इरमा के साथ, तो वो तलाक दे देता। और फिर इरमा की तो जिंदगी खराब हो जानी थी, जिसका उस कसूर भी नहीं था। बट बेस्ट पार्ट इज द मुबीन और इरमा दूर जाके भी करीब आ गए। बहुत मजा है सुनकर। सबसे क्यूट पार्ट था जब एजल आपके पास आ रही थी बार बार। आई थिंक उसको आपकी टेंशन चाहिए थी। सो क्यूट। हाँ जी, माशाल्लाह उसको टेंशन भी चाहिए, उसको पूरी की पूरी खाला चाहिए। आके सिर्फ पास नहीं आ रही थी, आके कहती है, एक हाथ में मेरा माइक वाला डिब्बा पकड़ती है, कहती आजो आजो खाला रीज खाला, शूज पहनो, तो हैंड पको, तो चलो मम्मा पास के उधर जाके ना मम्मा के सामने बैठो। हालांकि मम्मा को पहले कितनी कर करके वो कमरे से बाहर निकाला। तो फिर उस कुड़ी ने बस जब तक फोन में पोएम नहीं देखनी शुरू हुई है, उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हुई, उसका यही है। चादर मुझे घसीट के ले जाती है। बहन मेरी कहती कहती हाँ तू अंदर तो ही सेट रहनी है, क्योंकि और मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए कोई उठा नहीं सकता। लेकिन वो मेरा पुत्र मुझे 3-4 बार घसीट के ले गया। ये इसका अब का नहीं है, कल वाले नावल में नहीं था। वो जब भी आती है ना, उसको खाला अपने पास ही चाहिए होती है। थैंक यू म्यूजिक लाइफ। सईद अली जबलाल अमेजिंग नावल, बहुत अच्छा नावल था, मैंने सुना है, बहुत अच्छा मजा है। सही बात है यार। जाजी उमर एक्स्ट्रा ज़हीनो फतीन था, सही तंग था मेरा उससे। ठीक है, वो पोजीशन होल्डर था, लेकिन घर वाले यही बात कुछ सीखो जाजी से। ये चीज बहुत गलत होती है, बच्चों के ज़हन पर गलत असर होता है, और इस तरह बच्चे मजीद जिद्दी हो जाते हैं। अब ऐसा ही हुआ है कि जाजी की इंसल्टिंग स्पीच की वजह से उसने अपने बारे में क्या क्या सोचा। वो कोई अच्छा इंसान डिजर्व नहीं करती, इसलिए उसने अपने साथ गलत फैसला किया। और वो जो आरजी मंगेतर साहब लिखे ना राइटर ने, यार बड़ा ही जाहिल इंसान था। कुछ हो रहा था वो उसको पढ़कर, और एंड पर जनाब साहब कह रहे हैं कि तूने सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। लेकिन घर वालों का रवैया भी अजीबो गरीब हो गया था। लेकिन चलो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, मुंडा पुराना आशिक निकला। मुझे वो वाला नावल याद आ गया, मेरे बचपन का शौहर। लेकिन ये ज्यादा अच्छा था, लड़की भी पढ़ी लिखी हो गई थी हमारी। आहो सही बात है, लड़की पढ़ लिख तो गई इसी ਇਹਦੇ ਚ बड़ी सी, ਮੈਨੂੰ नहीं याद बड़ी सी कि नहीं। लेकिन चलो कोई ना, होता चलता दुनिया। थैंक यू लीजा। सईदा लीजा बिलाल नाइस नावल। दूध का चला तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। हमशा भी जगह बिल्कुल ठीक थी, जिसके साथ एक दफा गलत हो चुका वो तो सबको ही एक जैसे ही समझेगी ना, कि सब मर्द एक जैसे होते हैं। और असद ने तो अपना दिमाग इमेज खुद ही बहुत बुरा बनाया था, अजीब चिपकू बना हुआ था। जितना इसने हमशा के दिमाग खाया ना, अगर मेरा खाया होता तो मैं एक आधी चंड लगा देनी थी। मेरे को छितर पै जाने सी। हीरो अच्छा था, लेकिन मुझे रोबदार मर्द अच्छे लगते हैं, हीरोज वाली वाइब आती है। अजय तो नमूना था, लेकिन इसने अमशा को ठीक करने के लिए कुछ ज्यादा ही शोखा हो गया था। लेकिन एंडिंग बहुत क्यूट थी। थैंक यू वेरी मच लीजा। सारा सलीम वालेकुम अस्सलाम। एक नावल नाम पूछना था, हीरो का नेम इब्राहिम और हीरोइन नेम हया। आपने रीड किया है, नाम बता दें। लब के भेजता हूँ मैं उसका नाम, क्योंकि मुझे उसका नाम सोचने की जरूरत है। नावल मुझे याद आ गया मैंने कौन सा रीड किया हुआ है, लेकिन अब मैं उसका नाम सोचती हूँ, फिर मैं आपको लिंक भेजती हूँ।
हुमैरा तारिक बेहतरीन जबरदस्त, थैंक यू हुमैरा। सईद अलीजा बिलाल सो बस ठीक ही था यार। नावल वैसे मुझे मोस्टली नावल्स पसंद आ जाते हैं, लेकिन बस ये मुझे ठीक ही लगा। असल बात ये मुझे मर्द की इसमें जो औरत होती है ना, लाइक होते हैं मर्द है लेकिन मसला हिम्मत नहीं रखते, मुझे जहर लगते हैं। कल बाबर कमाल ने ये किया कि सबीहा की मोहब्बत तो की लेकिन माँ के सामने इसके लिए स्टैंड नहीं ले सका, और इसके बेटे ने भी रोशाना के साथ यही किया। मुझे इतने कोई लानती लगते ना ऐसे लोग, दिल चाहता है कि मेरे सामने आए तो मैं इनका कुछ कर दूं, फैर मारो सीधा। पूरी जिंदगी सबीहा की मुश्किलात में गुजर गई और एक जाहिल इंसान से शादी हो गई। खैर, इसकी जिंदगी और शादी से पहले ये आसान नहीं थी। और जब इसकी बेटी ने कहा कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी माँ ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और अब माँ का वक्त आया तो रुशाने ने शादी कर ली। मतलब यार, उसने माँ की हिम्मत का भी पता। ये चाहती है कि अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी, जॉब करती, माँ को सहारा बनती आखिर, लेकिन शादी करके चली गई। ज़ाहिर है जब माँ बाप का दिल दुखाए तो आगे जिंदगी कौन सा फूलों की सेज मिलेगी। खैर एंड भी अच्छा था, लेकिन जमाल को सजा और होती, मतलब पता नहीं, बस कुछ कमी सी लगी मुझे। कमी आती थोड़ी, विटामिन दी कमी तो सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू लीजा। चौधरी जट अच्छा नावल था, थैंक यू चौधरी जट। इशरत नो, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिंगल। रुबीना खान नाइस, थैंक यू रुबीना खान। म्यूजिक लाइफ आउटस्टैंडिंग फैबुलस नावल। अब ये रीच का नावल है तो हम क्या कह सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना, मतलब गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है ना। सही बात है। ये तो सुपर से भी ऊपर है। जुखरुफ तो बहुत ही गंदा बच्चा टाइप हस्बैंड मिला है। अब जुखरुफ जल्दी से अर्जम के लिए लड़की ढूंढ दे, क्योंकि मैरिज की शादी होगी तो अर्जम कैसे रहेगा शादी के बिना। सही बात है, लेकिन जुखरुफ को पहले अपने हस्बैंड से डिस्कस करना चाहिए था। शानसे का मतलब इतनी बड़ी बात बोल रही थी, प्रूफ है इसका? क्या इसका प्रूफ है? लेकिन वो जज्बाती हो गई, ऊपर से मारिद साहब भी अक्लमंद है। गुस्सा आ गया उसको, ये सोच लेता कि उसकी बीवी का दिमाग छोटा है। बस जरूरी नहीं है कि मर्द कॉम्प्रोमाइज करे, वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। शानजे के लिए तालियां होनी चाहिए। वैसे किसी की मैरिड लाइफ खराब करके मैडम अगले पिंड चली गई है। अच्छा तो ये ही होता कि मारिज बता देता, वकास को और दो लगा भी देता। अर्जम ने तो प्रैंक के नाम पे जोर का झटका दिया उसको। शानजे अब कभी ऐसे चवले मारने से पहले 10,000 बार सोचेगी। बाकी शुक्र है दोनों को अक्ल आ गई। जबरदस्त नावल तो दोनों रीच का कॉम्बो बेस्ट है। अल्लाह पाक रीच के लिए सानिया करे, वहाँ के हालात अच्छे हो जाए और अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक नेट भी खोल दे। मैं बहुत आवाजार हूँ। ओ मैं तो जरा बाजार है। थैंक यू वेरी मच म्यूजिक लाइफ। मूसा अयूब नाइस, थैंक यू वेरी मच मूसा अयूब जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेक्शन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का जरूर ज़ाहिर कीजिएगा। अभी मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। टाइम भी बहुत हो गया है, तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।